surname. We have to have that sense of self-respect. जब मैं खान साहब बोलता हूं, खान साहब वोट के लिए नहीं बोलता हूं, खान साहब इसके लिए बोलता हूं कि हम कहीं भी हो, कोई भी आपका सरनेम हो, कोई देवबर्मा हो, कोई जमातिया हो, कोई उच्चोय हो, कोई मूरा सिंह हो, कोई तोताराम हो, लेकिन हमको अपना कम्युनिटी को सामने रखना है, क्योंकि हमारा कम्युनिटी पीछे है। वी हैव टू स्पीक एज अ यूनाइटेड वॉइस। खानसा उसको बोलते हैं। खानसा का ये आज जब कनाडा के संग इंडिया का प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम अ इंडियन, मैं भारतीय हूं, आई सपोर्ट माई गवर्नमेंट। अगर कल कोई पाकिस्तान के संग कुछ हो या बांग्लादेश के संग कुछ हो, मैं पहले चाइना के संग कुछ हो अरुणाचल में, आई विल सपोर्ट माई कंट्री बिकॉज आई एम एन इंडियन, आई एम अ भारतीय। बट आई ऑल्सो, अगर कहीं भी कोई भी तिपरासा के साथ अन्याय हुआ या डिस्क्रिमिनेशन हुआ, then it is my duty to first speak for my people and then speak about other things. कुछ गलत बोल रहा हूं, कुछ गलत बोल रहा हूं, तो मैंने ये किया। कभी कभी एक दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन मैंने एक चीज सीखा है, you should never stop loving your people. You can fight, you can quarrel in a family, झगड़ो, कभी कभी विकास में झगड़ा है, कभी कभी रेलवे के हम लोग झगड़ते रहते हैं, लेकिन आई नेवर स्टॉप लविंग, यू नो, क्योंकि आज हम इंसान क्यों है, वाई आर वी ह्यूमन, बिकॉज वी हैव द एबिलिटी टू लव ईच अदर। जिस दिन हमारे अंदर से नफरत आ जाएगा और मोहब्बत चला जाएगा, हमारा पूरा आउटलुक ही चेंज हो जाएगा। हम ये, वी आर द सन ऑफ द सॉइल और द डॉटर ऑफ द सॉइल, हानि प्रसाद, एंड वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज द वे वी थिंक। You all are all professors, assistant professors, some of you all are academicians. We have Honorable Minister here. We have the Honorable Member of Parliament here. I am there. We may not agree on many things, but you should put pressure on us to agree for the future and the survival and the existence of the Tiprasa community. That pressure you should keep on us all the time. That is your job as intellectuals, academicians, professors. You should tell us, stop fighting with each other. Speak in one voice for your community when you are outside Tripura, when you go to Delhi, when you go and meet the leaders. We should speak in one voice, because if we fight divided, we are not going to get anything. अलग-अलग आवाज में बात किया तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आपका ये दायित्व बनता है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको आपको प्रेशर डाल के एक आवाज में बात करने के लिए बोलिए, क्योंकि आप लोग तो, जैसे रेवती मुझे कह रहा था, आप लोग को पूरी जिंदगी के लिए अब प्रोफेसर्स और पीएचडी होल्डर्स बन गए। पॉलिटिकल लाइफ राजेश्वर जानता, 5 साल के बाद कोई जीतता के लिए जीतता, लेकिन हमको अपना अधिकार के बारे में बात करें। वी हैव टू स्पीक फॉर आवर राइट्स। यू नो, पावर और राइट्स में एक फर्क है। पावर हमेशा आपके साथ नहीं रहे। मेरा फैमिली ने त्रिपुरा में 1000 साल तक राज किया। एक समय आया जब अपने ही राजबाड़ी में बाहर के लोग आके बैठ गए, हम लोग हटा नहीं सके। 1974 में TRR LR एक्ट को इनैक्ट किया गया। ओवरनाइट हमारे तिपरासा लोग, रॉयल फैमिली के लोग को भी एक रात में हम लोगों को भूमिहीन किया गया, क्योंकि हमारे पास राइट्स नहीं था। डुंगुर में हमें हटाया गया, क्योंकि हमारे पास वहां में जो रहते थे रियांग, त्रिपुरा, जमातिया, उनके पास राइट्स नहीं था। इसको बोलते हैं राइट्स। आज अगर मैं आई वाज टॉकिंग टू डॉक्टर जमातिया, कॉक तिपरा में
साउथ त्रिपुरा में कोई भी त्रिपुरासा लैंग्वेज में अगर हमको लिखना है, वी नीड टू राइट इन अ लैंग्वेज वी डोंट वांट टू राइट, सो शी सेज दैट वी शुड राइट इन अ स्क्रिप्ट व्हिच इज एक्सेप्टेबल। लेकिन ये स्क्रिप्ट क्या होगा ये चुनने का हमको राइट नहीं है। पावर क्या है? इलेक्शन में जीते, एमडीसी कोई बन गया, कोई ईएम बन गया, मेरे पिताजी भी एमपी बने, आज रेवती है, बाजूबन रियांग भी एमपी था, मिनिस्टर मेवार भी था, आज विकास है, नागेंद्र जमत्या भी थे, श्यामाचरण त्रिपुरा एमएलए थे। लेकिन वो पावर है, पावर 20 लोगों को मिलता है, कभी कभी 25 लोगों को मिलता है। अधिकार 14 लाख त्रिपुरासा को मिल जाए तो वो 20-25 त्रिपुरासा जो पावर में है उसको भी अधिकार मिलेगा और पावर मिलेगा। दैट इज माय थिंग। और मेरा स्पीच पॉलिटिकल नहीं है, मेरा स्पीच है ही नहीं, मेरा एक दरख्वास्त है, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। वी आर ऑल ग्रोइंग ओल्डर। विकास इज नॉट वेल ऑल्सो, यू आर सेइंग ही वाज अनवेल, एम्स में थे वो, मैं भी बीमार हूं। हम लोग कब तक ये बात बोलते रहेंगे? घर बनाना, दोहा को एक रखना, हांसा लाना बहुत मुश्किल है। घर को तोड़ना, परिवार में झगड़ा लगाना, हांसा तोड़ना बहुत आसान है। आप डिसाइड कीजिए। If the Tiprasa society has to survive, Doha has to survive, do we need Hansa or do we need to fight with each other? यहां में गुरुई लोग हैं, वहां में बुमा लोग हैं। Have we done enough for the women? Women's reservation bill पास हुआ। मैंने आज तक एक भी त्रिपुरासा मेरे पार्टी से कोई कहीं से भी हो, सोसाइटी के लीडर को नहीं लेता कि बोला वेरी वेल डन, बुरी को अधिकार मिलना चाहिए। तो हम लोग भी कैसे आगे बढ़े? इफ यू कीप द वुमेन बिहाइंड, हम लोग तालिबान हैं। आप ये कपड़ा नहीं पहन सकते हो, आप उसके साथ बात नहीं कर सकते हो, ये लाइक तालिबान। कोई भी प्रोग्राम हो, हम लोग का पूरे लोग आके यहां में ममिता डांस करेगा, वजागिरी डांस करेगा। हम लोग भारत माता बना के रखते हैं, लेकिन भारत माता को कोई अधिकार नहीं है। आज प्रॉपर्टी में, संपत्ति में औरत को कुछ मिलता है? तो अगर त्रिपुरासा सोसाइटी हैज टू मूव अहेड इन लाइफ, वी हैव टू स्टॉप ट्रीटिंग वुमेन लाइक बार्बी डॉल्स। वी हैव टू गिव देम एक्चुअल पावर, एंड एक्चुअल पावर ऑन लैंड and financial power. And I am saying this to you. I have 4 sisters, I have a mother. We have to do this. Otherwise, कोई भी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगा। और परिवार को एक रखने वाला मां होता है, बहन होता है, किसी का बीवी होता है। So, intellectuals of Tripura should also see how intellectual they are when they treat their wives properly, when they treat their sisters properly, when they treat their mothers properly. हम इंटेलेक्चुअल बन गए, हमारे पास डिग्री आ गया, लेकिन घर में मैंने अपने माँ, अपनी बीवी, अपनी बहन को इज्जत नहीं दी। अपनी बेटी को बोला तुम्हारा ये उम्र हो गया, तुम शादी करो। तो हम क्या खाप के इंटेलेक्चुअल? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली, अच्छा औरत लोग जो बुरी लोग हैं, हम ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? आपको पावर देने के बारे में बात कर रहा है, गलत बोल रहा है कि ठीक बोल रहा है? ठीक बोल रहे हैं। अरे जोर से बोलो। चुपचाप रहा तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। अपना अधिकार के लिए आपको जोर से बोलना पड़ता है। ठीक कि गलत? मैंने और सुनाइए, ठीक कि गलत? अभी ठीक बोल के वापस मेकअप करने से नहीं होगा। आपको अपने अधिकार के लिए फाइट करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स। एंड ऑल ऑफ अस त्रिपुरासास
we have to speak and we have to fight for our survival and existence. खाली पेशाब होने से नहीं होगा, हमको एक दूसरे से कम लड़ना है, क्योंकि जब हम लोग लड़ते हैं तो हंसता कोई और। मैं ये सीख गया हूं, इसके लिए आई डोंट वांट टू फाइट, आई वांट टू स्प्रेड लव एंड आई वांट टू गिव समथिंग टू माय पीपल एंड माय एम इन लाइफ इज नो लॉन्गर टू बी अ पॉलिटिकल लीडर। मैं अपनी मां को एक बात बोल रहा था परसों, मां पैसा दादा से आया, महल बाप ने दिया, आपने हमको खाना दिया, सर के ऊपर छत दिया, शिक्षा दिया, सब मिला है मुझे, लेकिन एक चीज जिंदगी में आपको खुद कमाना पड़ता है, वो है अच्छा नाम। वो बाप दादा से नहीं आता है। और मैं जानता हूं कि मेरा अच्छा नाम तब आएगा, मेरा अच्छा नाम तब आएगा जब एक गरीब पिपरासा बोलेगा, हाँ भूबागरा ने कुछ तो दिया। ये आपको ऐसा नहीं मिलता है, इसके लिए आपको खुद काम करना पड़ता है। मेरा कर्म वो होता है एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू समथिंग। और मैं आप सबसे आई आस्क यू फॉर योर कोऑपरेशन, आई आस्क यू ऑल फॉर योर कोऑपरेशन and I ask you to remain united, because if you are not united, जो मणिपुर में हुआ है, जो वायलेंस हुआ है, मैं ऐसा वायलेंस त्रिपुरा में नहीं देखना। जो सोसाइटी डिवाइड हुआ है रिलीजन के नाम में, कम्युनिटी के नाम में, जो भाई भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, रीजन क्या था? रीजन तो सब भूल गए, लेकिन आज एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। I don't want that to happen in my state of Tripura. I appeal to all of you once again, and I request the Tripura Academicians Forum. You have done a wonderful job, and next time आप फिर से बुलाएंगे, मैं जरूर आऊंगा। 125তম সংবিধান সংশোধন 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা, বিশেষ করে যারা ইদানিংকালে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে, তাদের দাবি দেওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই। এটা আপনাদের দোষ না, আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি, একদম কারেক্ট, আমরা সমর্থন করি। আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি। কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত, সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই। এখানে আর্টিকেল 280 কথা বলা হয়েছে, 280 কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে। আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280টা যদি আমরা বলি, অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন, আমি ছোট্ট কয়েকটা জায়গা পড়ছি। The President shall within 2 years from the commencement of this constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the President consider necessary by order of Constitutional Finance Commission, which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the President. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the Commission and the manner in which they shall be selected. 3, it shall be the duty of the Commission to make recommendation to the President as to the distribution between the Union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter, and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B, the principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে,
এখানে সিএ দিয়ে বলছে যে এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state, মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে। রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ড গুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না। কাজে কংগ্রেস দল কি বলছে? কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে। তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে। আর কি আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন, আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কারভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভ্যাগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে হামকো, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না। কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে? provided grants from the union to certain states, provided there shall be paid out of the Consolidated Fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the Government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas daring to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের তৃতীয় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে, মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি? আর্টিকেল 371। আর্টিকেল 370 হচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস এন্ড ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অফ ত্রিপুরা, তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য। অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 এ বিথি এ জিএইচ আই জে অব্দি আছে। আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি? ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি। এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি? ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে? এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি? দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে, বিশেষ করে মথাকে, আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট, এই দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে। আমি অনুরোধ করব মথাকে, মথার সুপ্রিমোকে, যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি, এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে, আজও জানায়। আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে। তাই তো এই পরিবারকে, রাজাকে এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা মাণিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে
All India Congress Party says, এই বিলটাই যথেষ্ট সভাপতির দায়িত্ব নেন, দলকে চালান সুন্দরভাবে, দু হাত তুলে আপনার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি। Non politics, non organization bising tinggi. Sini cung buka ramai thamjaga norok jaga asubri mau bagai norok lo belai sampai. Karena norok bising tinggi to kisu khai malo. Politics bising to kisu khai meya. Norok sino thamjaga asubri kha. Thajing sini ya poti babuji saka. Buni posongo Sari TV bocor pun hino, sah bocor pun hino. Ngaji ni bosong bosong sah ni ya pun hino, bagi bocor pun hino ni jangan sulai kok sulai man. Sini tu hano putih kan tu, sini aku biman. Sini tu hatangnya aku biman ya tu. Buni tu ha aku biman kan, sini tu ha korang kesai tu. Cuma orang ni bising tiga, orang tak sini, orang apa ni? Contohnya saya kusuk sahabat orang kaza. Contohnya saya jumzat orang. Minister orang kentu, contoh jenis sia. Norok cuma kaya jadi. Sini tu hatam kaya namai. Sini tu pun putihnya aku bilang namai. Norok cuma kaya jadi. Contoh jangan sia pun mana. Kentu norok sini tu hari. Belai nak kumpul di sana mereka sukses. Belai nak kumpul sana sukses. Bunyi itu kalau oleh aku sukses. Sini itu kalau sempurna kesai itu. Semtamu ministry itu, rebuti babu itu Delhi, Norok Haidi, Sasusun di sana. Sini itu kalau bagus semua kaya orang. Norok Haidi, semua Malay Haidi, semua Asuk Haidi. Semua ni logi tu, sini tu pani logi tu masuk. Jom thanca kaya, bukan ni ya bising ti kaya. Semua ni ya thanca, bukan ni ya thanca, bukan ni sini buat tu pana, dah aku bilang na yo, semua aku bilang na yo. Jom thanca ke semua tamai sini tu pana aku bilang na. Sini tu pana punya bahasa aku gini yang tu tahu bu. Jom saya mana jom lupa, hasil bahasa jom tahu. Jom politik saya nak tahu. Sini tu para masaya, mania, nokru, tikru, hukru. Tahu betul, bukan bukti kerja sih. Tahu betul, jom norok ni bising di cah norok semua cah jadi. Norok semua kali ni. Sini tu para bagi norok sama mata lain. Semua sama tangan norok sama tangan. Tidak ni cara norok. Tahu sini, darah oleh pun itu norok. Baru penang kesamu, norok sini tidak ni bhabishwat, norok sini agami dini bhabishwat, sini doa tahu, biseskan sini cara, ane bersani bersabut ini kau bersayang, sama orang bisinggo, hanya dia tangi doa, orang para bahaya masalah sedang, belai saya tinggi tangi doa. Tuan forma hati itu macam sini cerita, singgah cerita. Mau sih makas mana? Mau sih malas aku mana? Ya orang mana? Jangan sama mata mana? Sini cerita, sini bersama dia. Sini next generation je, taham mata mana mulai mau isu sih saya macam. Musim kan cerita drugs addicted pun. Coba ni boleh. Cara ni logi beri pasar apa? Soal orang tahu orang. Efek baik kau boleh tahu macam. Antum cakap ni celah pasar sini se drugs nala me. Kalau mana logi beri pasar mana itu? Mana se makas suara ni. Norang ni bising tikri. Norang Haidi cuma saya sendiri. Sini dah pernah bagi cinta macam mana? School tam macam mana? Bawa kalau tam macam mana? Bawa profesor, 10 bছর আমি আসুক তো ট্রান্সফার যাতা
bo professor yang bilunya transfer jaka mau sumai malah jadi contoh solution kaya 어내가 2 বছর 15 বছর punishment হিসাব করতো जों साइनो punishment হিসাब করতো जों मनो नायनाय जों न'नि बागै जा खायनानै जों खायनो जों दफानि बागै सुदर्श नरक जोंनो दिनै बेले बेले नरक ताङै हामबाय मानसिफोरा दिनै कोनो दिनाव नि आखाय जों महाराज बायनो दिनै आखुनाय मावायगौ नरक बिसिं दै सुना सुबिखा कोन सरा सुबिखा नरक बेले बेले नरक हामबाय कारण Sini महाराज बनायो sini दफानि बागै बिनि साखाया हुनोको sini दफानि बागै बहने जे खायबाचा खायगलांनायनि सावो जों बनायो sini दफानि बागै जों खायनानै बागै बावनाय सिंबाय जदि यागम लाफाखाय बासा यागम यासिंगाय फायमोनो दसा यासिंगाय याव फायमिया जों गदो बावनाय जों थांजा जानाय जों देमो उसुर नांला हाबाय बागै नांगौ बले बले हाबाय कारण महाराज बायसिना आसुरि kaisa tebil asuri bagai jongkol sawainai agami dino chini pasaputi nawi bagai chini chare chana nawi bagai jong ano khorsa chare phum khayo sar chini usol sin phuro payo sakwa hanai yaha soba sikhane ani usol sini pare soba da khane namba tai kubri bagai soba khane usol sini pare soba khane nanga anjol ni saka ani soba khane ga khane khane damo khane tai khane hu usol sini pare soba khane nanga wala scholarship already processing dulu. एक corporation itu tahu scholarship maya. Harus kok tahu saya coba kaya. Scholarship ni bagi kau coba kaya nama. Hingga cinta lebih orang aku kau rasa. Tan lebih aku kau rasa semua ada. Kaisa student ani besar betul besar ni sama nona. Besar besar scholarship ni sama sih kaisa nona. Asal coba tak ada kaya nama. Coba tak kubur coba kaya. Jadi kaya nama ni coba kaya. কিন্তু scholarship ni bagai rokok coba kaya naya. Noni je student ni bagai je kuna nora mukra hostel logo umarathon tu bojung tu jompung tu takarjalan tu sarati prajo kuna mau je apa sanya ko aku tu thang lai kita yok thang lai chudi mano ki thang lai ঠিক যত হই অনেক জায়গা বুড়ি ক্লাস 11 12 পরিমাণে জায়গা দরগা করে বহাইগে বউ জায়গা খিতাই ন থাংমানা বাহাইগে সেদি ন থাংমানা 12 পরিমাণে বুড়ি সিংলা থাংবো 1 2 পরিমাণে বহাইছে দরগা করে পড়া বথাই মন কুই থাংবো কিন্তু 11 12 পরিমাণে বাহাইগে থাইমানা আর লগে লগে ন যে কোনো হোস্টেল থামালে লগে লগে আর পুরানি একশন খাই অর্ডারিও 7 টাকা সাই 1 মাস বেশি খাই মানে নাই খাই বলি হরদি বড় মন্ত্রী হাজে থাকে বুঝাই মানে হই আরে পিজি দুইটা নোট লাগবে আর নিজে স্কুটার চালাবে উমাকান্ত বর্ষণ অবস্থা নাইলানি ভাবে কারণ Biasa baik kali mereka ni pemilih sampai kali semua bos kamera yang lagi mai. Biji orang aku dia semua, tapi angin sempat saya urut di calu yang semua ni. Hal ni buat kosta yang orang tu semua. Cek saja boleh. Ani tu ani putih kai poro kesai tu. Bapa aku gumaya. Ciri tu apa kesai tu apa putih tu apa aku bilang tu. Ciri tu apa tanah aku gumaya. Orang lain ni bagus. Apa yang bagaimana? নরগ্র যারা তিনি প্রফেসর চিনি প্রসাপতি রম নিজেনি প্রসাপতি হাই খাইয়ে আগামী দিননি বড় বড় কাহাম খাইয়ে বড় নিজে পড়াশোনা খাইমানে তেও কাহাম খাইয়ে চিনি দফানো বড় তেও মুখ গোসাং খাইয়ে রইলে বাগে নরনি বিসিং দেখাইয়ে নর সরকারও মাসু বানায় চিনি দফানো মাসু বানায় চুন্নবো মাসু বানায় তে আং বিসি কক্সাগলা Bukan Allah, bela-bela hamba lo tini udah. Ang sekarang isi dong keladi, semtinjon MP tunggu, ang east ni orang west ni tunggu, ada jom tunggu Rajya Sabha. 10 lakhs keladi ang diheke 30 lakhs mana MBB college, jadi sem aro diheke. Proposal pathok di sini department tunggu higher education department orang tunggu sini officer.
तो all college logo जों आं 1995 आं कलेजाव फैयो एबिबि कलेजाव ताबो बुसो करो आं बाबुदर नखा बेसो ताता बाबुदर जों साफ्रोमनो एग्जाम बसंत त्रिपुरा आं एक बছর পড়েছে সিরিলাইও কারণ ত্রিপুরা দেওয়া একটা টান দङ আবো ন্যাচারালি जों 19টা দফার বিসিবো যেমন টান আবো হাই জমা দিয়ে এটা কিসে টান দङ আম করে অতি ত্রিপুরার তুক সবটা আমি বন্ধু বান্ধব কিন্তু বেশিরভাগ অন্য দোকানে না কিন্তু হঠাৎ মালাই থাকা আরে নুকো ত্রিপুরাতে মানে এবিবি কলেজে আসলে তুক মাইয়া और एक शासन सालायते सिनानी आगे जरा सनाइरा और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नहीं दे स्टूडेंट से रुक मैया एतो को हाय बरो आ जरो से और जगह सब पाएगा तो खूब बड़ा जेटा चली ये किंतु राजनीति से बेसी खयो अपनति आंके चिंता करबे जेटा नरो बाय अवश्य शेयर करना नागो जे स्क्रीन नोटि से बेसी आंदोलन खुलायो ओइ सु आपनि डेभलपमेंट नि बगै चिंता लो लामा फुनुमान आबो बेसी वांस गारि दरकार फार्म दरकार इंफ्रास्ट्राक्चर दरकार आमर बगे और जे लाइब्रेरी दङ एडिसिओ आमर आसगै माने 6 বছর आमर सेमिनार खाइजा वर्कशॉप खाइजा गोबां अनुष्ठान खाइजा आमर आइनो दङै पार्टी नि नियम दङै এবং আনি দফানি বাগে যেটা সামনে দরকার আগাবো সাও অম সামনে আগে একটা কম সানা মুচুঙ্গো जों যদি যে জায়গাও তব আ জায়গাও চিনি দায়িত্ব ন जों যদি ঠিক जों পালন খাইকে চিনি সমাজ চিনি সোসাইটি চিনি দফা কক বরং ন রমই যত ডেভেলপমেন্ট চিনি না और চিনি বলতো চিনি একদিকে অরণি আদম এলডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি বহুত অংশ কোন এডিসি নি ডেভেলপমেন্ট নি বাগে যেটা আ অংশ মানি আম জাস্ট 2 মিনিট জড়ানো আম পারিছ না বসানায় কোন আম সাইবনো जों जे अरो जों सावसि अरो एडिसि जों माइया बा इये आनि जेटा बुझि मानि सो मेन जे सिनि फोकास खेरानांगौ आबुखा एमेन्डमेंट तो लागोनो जेटा जों माइया अनेक समय नांगाय जरा नांगाय आबनि उकला खारि होय जेटा काबुनो जों मानि मानो आवहाय डिमान्ड्स आवहाय कक जों रेस खेरानांगौ दिल्ली बायजों कक सानांगौ आबनि बागै आनि दलनि तरफ থেকে आं যখন একটা দলनि आं सभापति तंपुर राज्य আপনারা 17টা পয়েন্ট जों पार्लियामेंट ड्राफ्टिंग कमिटी स्टैंडिंग कमिटी যখন তোর হয়ে গিয়া जों रिमानि दं एडिसिओ सिनि 3 टाइप सिस्टम करै और যারা पॉलिटिकल साइंस दे आं साइमन बाउदन तो पॉलिटिकल साइंस दे पीएचडी को खाइया जे চিনি এডিসি এরিয়া 3 টাইপ সিস্টেম করে যেটা পঞ্চায়েত চিনি ভারতবর্ষ বিভিন্ন জায়গা তল প্লেন এরিয়া তো ফার্ম চিনি অরক বড়ই অভাব তার মানে আ কারণে বিসিনি পরে যারা কিছু করে ডাইরেক্ট চিনি কমুলং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়ে গেছে না যে প্লেন এরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্ল্যানিং খাইমানি পরে গ্রাম সংসদ দিঙ্গই বল আমার পুইলা খেনা নাই বড় ড্রেন খেনা নাই স্কুল অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার খেনা নাই পুরো প্ল্যানিং খাই বড় অ্যাকশন প্ল্যান অফ দাওই বাজেট নি রাং তুমি ফেयो আবনো হাই না হাই ইমপ্লিমেন্টেশন কি অডিট হঙ্গো মনিটরিং হঙ্গো রাগ যে পাঠকো আবো যেমন অডিট হঙ্গো তেমন মনিটরিং তাহলে রাং খরচা ঠিক হঙ্গো আম 100% হঙ্গো ইনি সেই যদিও फिनाई राजीव गांधी 100 টাকা রহকা के 85 টাকা से 15 টাকা से सब फाइल को 15 টাকা 85 টাকা तुम्हारे पे तो 100% কোনো দিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু বিসিও আওয়ায়ু তখন সিং সাব জোনাল লেভেল নে এডিসিও তাও কেন্দ্রীয় সরকার যেটা বাজেট দিও আমকা প্ল্যানিং বেস সেকশন বড় দিও তাও খেলে নং আগে প্রজেক্ট সাবমিট খেলে তারপরে সে নোংরা মানো আং এমপিলেট ফান্ড মানো বছর 5 কোটি টাকা 30টা অ্যাসেম্বলি আনি আর 30টা বিধানসভা আং বাক লাই দিখাইকে 10 লাখ টাকা কাই আনতো
কারণ রিলিজ খাইবানো দুইটা ইনস্ট্রুমেন্ট 5 কোটি ন 2.5 কোটি 2.5 কোটি একটা রাং খরচা করে আউরি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট রিখাই গেছে তারপরে আমরা রাং দিব তাহলে जों কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন মা খাইনাই ফলো মা খাইনাই তো চিন্তা মুখা সিটি এডিসিও অমহাই কোনো সিটি সিস্টেম করি বাগে যত জায়গা রাংনি সোর্স করেছি ফলে অবা আ জায়গা ন চিন্তাও মিলিওই जों যদি হামপ্রেনে ইউকে ও জায়গা সমাধানায় আরো যারা নর ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আ জায়গা ধর চিন্তা গাইড মা খাইনাই nung radan ko sa radan ke ba khalai di tan ni tama nung abo cengra thung ba nayak di pat na ba omita bo ni pat yakati ni no omita bo ni pat ake position sabu ni no omita bo ban kabang ban khasen somas poti system ka tau bu gran system ka ni aim and object tamo somas poti kabang ma ni pa pai orang ni itu por ti rade no zatna au kai hala an ni ko ni ko ko Mungkin ang baik mereka mau kurang apa no? Orang itu dekorma. Wah, ini mana naik kita? Wah, asik acting hanya kira. Jata komita bos pun mono paya. Asik aja juga. Karena berunggo, kini fail ni sana berunggo. Tang lang ni sana berunggo. Jodoh sana berunggo. Wah kan naik. Macam ini wah kan komita bos mono boleh. Tirturawo Bharatbosho Nayak ni bisi political nayak ni diutang Lulus Babu Maharaj Bidikram ni buku botabo. Lama hengkai je bororo je leader borong ni sacrifice. Jemon example TUGS 775 7 8 69 70 ba 71 72 বা যে রিজার্ভ বাইমানি আমনি পরবর্তী 6 দিন মামানি ইয়াগলো নু অটোনমাস নু রেস মুয়া তানাই চাকরি চানাই এবং রুমান হরব বাই কক বরমা ফ্রংনাই 6 দিন মারনাই আজে মন্ত্র আবনো আদা টাকা আদা চাবুই উর্ব পাটি মাথাঙ্কা আবো তাবু নুজালিয়া এবং পরবর্তীও টিউজে কংগ্রেস বাই সরকার থাঙ্গই আবো থুই থাঙ্কা যে স্পিরিট জাতীয়তাবাদী নি ওনকাই সিক্সিল মারমা বাইনো ওয়ান সুকা ও বাইনো जों সার্ভাইভেল রিমানন হই ওয়ান সুমানি ওয়ান সুখনা বা লেল ওয়ান সু ইয়াফানো লেংদাখা দা সামা দা দ্রাউডা দা লোকেন বা হরিনাথ দেববর্মা লেংদাখা লেলাখা 88 আবনি উলখাই তাই পুং পেরি মালাই দিয়া হাইং তেং কাই টিউজেস নো কোয়ালিশন সবাইনা বাগৈ এটিটিএফ হাইই ললি ডেভেলপমেন্ট নেতৃত্বে এবং তাবু এমএলএ আং বুংখালিয়া বিনি নেতৃত্বে এখনো টিউজেস নো খতম খাইজা গোবাংমা টিউজেস নি চেয়ারম্যান নো বথাতে বাইকা এবং টিউজেস ইনকাইনো Dongsi Malia hai kaya, hai kaya, 93 wong kai, si pemtai sa back power kaya. Gap, awni wong kaya no, etitiep, taiga, NLFT, nglai kaya, nglai yuk, ekta tini bisingo, tamsi kamu, sajeni sinul, sekakak, je tangai totakoti jo je bolong tanero. Kala ni sadalano segi sebraka kajang mani lama kasih sebraka eji bethalainya ni tendensi dasar babune amali abono rigi tui phayu sung tabu oroi poroi ka kuno disakri ni tabu leadership dong bisingo jongoni bisingo tau jara kari abono taman kai ekmatro je leader tek maklai nai tahu and object aba angagi ko sathau je jatno muthanga hangkai chini kaisano lama statehood a jaga thanta khaina kai jo to leader tam to sidamba bong horka tam kamu dinesh babu bong horka chondon babu bong horka ba ang to bong horjang no hangka ama hai kai je leadership lo tam khabak sa kai dai weisa 60 ni disha 60 lama tuesdays lama no dai weisa
रोखसारि हिमलायनानै आबो सिबिसे दाउ तिनि थाने आनि थाने लक हायखायसे ससियेलि पलिटिकेलि जे जों गेप दंमानि पाब्लिक रक नेता रक आबो जों हामै थानाय काका हामिया कारण ताव दलसा क्षमतानि मुह तमा बीजेपी नि तिप्रासारक तमा मथानि तिप्रासारक तमा आईपीएफ नि तिप्रासारक क्षमतानि मुह क्लै दंगारफोराव एवं पाब्लिक नो जतन दुसिया पाब्लिक गगो ताबो क्षमतानि मुह दं बुबु पाब्लिक जरा आईपीएफ तिंगै चेयरमैन तामो ओंगै दंनाय र जत दे तामथिमु बीएससी चेयरमैन बा गोबांबा ब्लक लेभेल मान दंनाय बरंनो रां माने रांगो लुक फुनुगै स्टेट फुडनि बुमुंनो ना अल खाइ ताव चलले ने ठीक ताव चिनि को महाराजानि ग्रुप बम पिको একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি যেটা দেশ কোনো বেটালো নির্মাণলা খামু যে তুমুং প্রদুত দেববর্মন তুমুং আং স্টেটহুড বা তামসে গ্রেটার টিপ্রা লেনজাসা आं कम्प्रोमाइज खाया आं कुरिटानो सिट बाजानाय ताई 42 टा टोटाल बुताया नै बतमुं आमाक थिके वान थुइ रागि दं खाय जों একটা কাইसा गेम जों थुइ मांखाम ताव केनाबो जों हात सारा खाया आउन बाय आंखाय वान थुको जों सोशली पलिटिकली जे केप जत दिनो दाई समाजपति रमनिबदय समाजपति सुसंका ताव गुगरान सुसंका निनि एम एन ऑब्जेक्ट तामो समाजपति गोबां माहनि फाफायु बरं रिंटु बर सुसंका निनि परबती स्टेप तामो ए इलेक्शन निनि तामो एम एन ऑब्जेक्ट सुसंका बा बाय तंनाय लिडार र ताव दा बिजय हिंदी बा जगदीश बाबू हिंदी चित्त बाबू हिंदी ताव मेबा बाबू हिंदी जे थानाय र राजान सुसंका नों तो 23 constituency wise the competition kaya na mani BJP by ni aim and objective na hanung le greater tip agenda listing like ko ka thalai boro ko candidate chata kaya thalai dia tau 3 mas ho dine je bormani ajibon raja baitong khabo ang sidam babu ni kok thalia bo kai waisa iem ka onek sintine जों बाय आगिन टीएसएफ फाइनाय मनि ताम नों बनम मुलाय फैका बलखाय ब सिट माया बिसि ब टीएसबी खायो ओके ताव चिनि जे महाराजा मरन बखि कुकुबुया सय लामाव हिमिजा बररंनो बिचार खाय आगो उमा है अनलाइन खालायमा दं गालिसया आव पानिशमेन्ट मान नों आंग्रिया फानो नों सराया फानो कुसुको दंनाय बसरायनाय नङा नों जरा जरा ताव मासाव आनो नों थकक लांखा itu kali kan nung itu baik tam sih kamu IPF tirok baik langai nung ano kagal ya fatari ka thanta ngai bota bo polisi sih ano BJP ko hote tam sih kamu no IPF dia itu kikau train ni amentil sih bolo kai bo ang khaja ka atai sih itu ang kok thai ano kok thai chat thalia subuh sunglia perayaan so pasek borok khajane yang ni मोटा बेबी वो आनो रेस्पॉन्ड लिया जाता है तेरे को अन टेलीफोन बुया कर लिया प्लस वो आईपीएफ तेरे को चाहिए आप भी को खाली दो आई रोक ले गाँव बाइकिंग ना सटीक नाम जो टेक मार्केट आं रेडी ताऊ वो सावक को कतल साया आई एम रेडी आं डेडिकेशन खाने ने रेडी आं एवं जे ताऊ साव रेडी दो पारी थुई बाई Yasiwo three by Suyui Silene I am ready for the sacrifice the people of the people of country. Reading like tagging like public tag kaji Nina chairman Nina Ukoni basic chairman ni rang abron nung tag kaji ta kaya blay kita BJP behind line kangkang BJP kayne roko Jharkhand rajo nakable छत्तीसगढ़ ना खाबले उत्तरांचल ना खाबले ताई लादांग ना बोर खाबले नोंखे बुक्ति बीजेपी स्ला और तिब्रालेन साना गया लै कक्सादी गन्ना नांगा चिनि दफा साजा आंखाय ओ बार तो अब आसंखाया
माने अमा हाय दंखाय जों सालसावल 0 नि थानाय ताबो जे रेकर्ड तुमनि जे परिसंख्यान अंकरमानि बामतिया हइते दत एन्टेर दत एंगेल तीन बर काइ डेली काउ तब ना भाई सिटीजनशिप नांगौ पार्मानेंट रेसिडेंट नांगौ रेशन कार्ड नांगौ आधार कार्ड नांगौ बैंक खायो एवं बांग्लादेश तंनाय नंगौ ताव बंगयाव रेशन कार्ड एवं बंग भुटानि बुं काटा बाहायथै नों बुं बान बायमनो बाहायथै नों थेनानि कायसा लामा स्टेट एडिसे एवं आं मानसुगो स्टेट फुल कासना बगै हाई दिल्ली लेवल याग्रखा तिब्रानो कुनिनो तिब्रानो आलो रायजो बिया तुमा कुनि आईपीएफटी नि प्रूफ तुमा ताव मोठानि प्रूफ बिराट याग्रखा जे हेनो तेनो प्रकारे नंनि आलादा रायजो दाबिनो काखलुइनो नाय देखा सक्सेस आं सिगां गमा पॉजिटिव नो रेस्पॉन्ड मुखले निनी इंकोले तामले नों बन खाया नों नहीं सामने आनो सुई मुसु बात में पॉजिटिव से रेस्पॉन्ड के बुदा भी पॉजिटिव ग्रेटर तिप्रले तो 125 amendment TTC cannot able to survive the people of Tripura Maya ang tabu ani thui bai sirino Maya जों survive खैनिया एक मात्र लामा survive खैनिया state को इनका ताबो केजार मजार सोशल मीडिया रो जे को काखै तमनि एडिसी नो सुबायनानि एडिसी नांगिया पिप्रावो एडिसी सुबाया नांनाय नि आमा हायके गोबांमा 1% बिसिङो जे सोशल मीडिया रागो फायै साइ तमनि आबोले नों बो हाय के मुनि बो हाय वान तुमना जों सुबायनानि मुदिया फानो बर' हेनो तेनो प्रकारे सुबायनाय बुते सुबायनाय ताबो दिनि 28 टा कन्स्टिट्युएन्सि दं दनपु जे कोटा आ कन्स्टिट्युएन्सि आबो तेरु बुंखानाय निनि नतुन बाजार मालबासो बुंखानाय बिचन्द्र मनु बुंखानाय उगनि ता मनुनि yang samonuro je tabu samonu temen tamu kokono toilenta takisa kanchunpu masmara ayanti habib nono tertentu sebagai nung mane mukturi tangi kaji mani hai imang koroma hai tanai sarta awa hai ke bor sebagai khusus unde sabdan unde abang ko gorong maya ro habi tung bukan cekan nabu kok borong mayar gua habis conggo ebong ini estin puta borong naik cong musli oto su movement to kiri oro sabu kai movement to kai de kok borong sanai ro borong movement kai bolong kurbo kok layo de kurbo kok layo tapi ini kita itu kai omo hai uni tu enggak omo jefru ang barban sabu jefru omo jok ton kotor iklan fibru kai wah huli kam lainnya bekas lebih kam lain oh dopa nih neng pemilu dia bermo karena neng Robi bukan ang bukan lagi ani ku sabti busu borar itu kan oh doa kemakato oh din kainai sita kai jora tu tahu neng je jora tom polisi mana kebang ma salai tom mau tadi bising pe ma bahara se bising bising samudra ni bising samudra kotor parengai nirukunggo thangi sobeika kita mau tadi je timan अब है के कबम मा कक सालाई तो माने तिरुकुंगाना वो सुबह क्या माने तिरुकुंगाना सुबह तामनो तलांगी थंगी तिरुकुंगाना सुबह क्या तामनो सान्ना निबागे बोरो थंगी तिरुकुंगाना सुबह क्या तामनो बुझिरना नाइ लोग रखनो तांगी आपनो सराय के पब्लिक न्यूज़ का तो बुझा गया बोन के अमिताभ बच्चन निसलाई लाइजा महाराज प्रदूत किशोर देवबर्मा वो उनको से जिनमानी नायक उनके से ताकमो वो आसिक एक्टिंग खन्या करूं जेता अमिताभ बच्चन मोनो पाया बोनो खाई उनको से तलाना नांगमानी आसिकाई नुबो
kamna borungo kidney fail honi sana borungo tang lungs honi ko sana rungo joton sana rungo bokai nayok ungkai se kinua ungkai Amitabh Bachchan bolai thang kamu ang sau bolai thang kamu Amitabh Bachchan bono pai gila kamu ta khai Amitabh Bachchan ni sai lai jam ko Tripura bo Bharatborsh nayok ni bising political nayok bising ti tau Gujut Babu Maharaj Bir Bikram ni busu botabo bohai kereng kereng ebong chini puma bodol buri bodol logo au bolto buri rokba kablai jau ungkuli jau kentu salsa nini sadana ni busa nini sadani busa tai ge sekama furkai nung tamung nai nung rurja khai mano ko pani sagoro busa suru bisudi no mama kan kablai kamle no kebal baru tikam lagi abono rok khak lainnya kai kan lama kai alada raja kai humtong kai jotono tong thor maki dinai no nung 5,000 বর্গ মাইল ফান্দি 3,000 বর্গ মাইল ফান্দি তারপর তাম থেকে পডিচেরি ক কুয়া বুই বড় থর মাকিনো তানি বাগৈ বিন থানি হুম দং ও হুম ইয়াগনা না বাগৈছে স্টেট হুম থানো আবসে বুজিলে याची বড় তাম বাংলানি কিন হান তাম বাংলানি তাম খাই তামখা ইন্টারলোকেটর রাংকাম constitutional solution. What kind of constitutional solution? Reply ready. Jara tabu bathroom bari jongle no. Paruni 2-3 direct sadi. Tang ngabo khari thang bayang go. Tang ina in khari thang. Kinar khari thang nung biang thang nung khare. Constitution solution noi nung saimi ada direct. Alada raja ba kira tertib le 2-3 dara nango jeng sadi. Omit sana salida mudin sani jeng paimang sabda prithibiyo ni kemai thangai bor thangai museum morse tengkraina omo rangkhal obo koloi obo jamatia obo nuatia obo diang obo kaibeng obo goodbye ni jeng sabda phunung dangai agartala ni museum aro nasing tonglai tini CPM no ma sabda CPM bising sable tamsa চিকন সারাইজ বাইকে বাংনাই ও সিপিএম নো বসঙ্গ ও চিকন সারাইজ লক্ষ লক্ষ বড় হাত দंफायखाय नों सालतारा फुजिबा थाइजा नों जत सिपिएम लिडार तिब्रासा सिपिएम लिडार जिएमपि रो खाखाया खोनागासो खोनायाखौ नों रादानो सजाता दा नों सेजादे नि सेजाताय नों साथाका आसो लक्ष लक्ष बड़ फाइ दंमोन अबले ताइ कालिया bangna hengkai jeng bangna manokai tangau sikon sarai jeng bangnai ai aku tu irukum kinaro di pramot ni diman aku nunggu kok kinu tirukum kinaro mane to a diman tirukum kinaro mane to salia এবং bini mentality bo baca ano sabda thamone tiprano Bangani riya ni sabuang tik abo anak tasingon pongkol tutan nai tega datam nani ini itu di pranos bagian ebong bin bai progabo saka di pranos bagian ini mentality you are not now kingdom of Tripura you are the proga of Tripura democracy neng hai saka neng abu tuan putih ini halia ini korupsi Tripura ni habulia tahu orang joni rajdondo mandondo jotono gong jago tahu kena dihindak tinggo pasta seat paja appointment ni ekta seat langgai tai baki chatta ulut langu general tai seat langai general ST pasta wo dui ekta phak lai khamle abu khaya 10ta seat tongo ar tang khai puile ekta langai general tai general ekta langai tai general ekta এক লগে 10টা লাগাই একটা ফক পুটাক লাই নাই আম টিকে খাইমাং চিনি পুটানো বাইনো নির্মূল খাই কি কথাবো তোমার সিপিএম নামালো তোমার তাবু বিজেপি নামালো বাহাইকে ইয়ংনাই মস সাদি जों তো তাবু বয়স দंखा थैनानि बा क তাই হয়তো 20
tongan abu nule norong ni tini generation tam nai cinta kaji bathroom tabadi ebong ei pulainya ni tonganya ni obo kaisan kono tendensi no yakar di ang bubu karana mo onur kayo ebong sekango IPFT purbo ongka kuila cito TSP klaimani SRO bin dol buzaka IPFT rokai ebong angbo pratibat khachini lefungawo buzaka andol masa tu tiga boden babu buzang tiga ciki zakhaje dia ebong probil koloni yakung baca pulaiman tendensi batlai di tuma IPFT tuma motha kita kan uskan ini bulat pulai nama apa tak kaji awak kesin nai ko tiger bungai siapa untuk bongkar sampai pun NLFT lu kamu tahu omah ke abono tapok di nung borong ni angko ayo pesa ni sabu nung borong ni oko ni sindul nung sekaka buma kaham ni mukti kiklai kya bufa kaham ni khakla dunu ka kolai mati kaya gai thaimani nongo mahabia nung khaikya tapok diabo kai tho ishor salta bicar khainai punishment nung mannai ang sraya nono ishor khoman khai kenu nini je goti polo nung yogla mannai ishor nono khoma khai jung khaiman to ang suribo ishor bono khoma khai anda nengai waisa ang tam nai waisa khaba dibralen sandai yang keba tauka masa jadi tahu aku kok jonogring iklan bekwa IPFT dibralen dia sanai bising nung kaji sanpanya faidi matang apa amos sorol mane tangka ulo fe dapi no tangka dai bisa aino cito sai tangka ko bai rada bai da fona faidi tung dibralen kereta sanai ni tangka kisi atong hasu kaino kisong kanu faijau ka orang orang asukda ani buri cancer ni asukda mokda titi ini yakun last stage ini wano so ano bokiri tak kok dak sidi nang tai sa pun anggau ka nya batu nya ko batu intanga pun dak kerja no angka mau naik kerja jepin nada no sing state pun nang mani sing state pun dudi sing kemabanya ke mani angka mau naik kerja awong awani ka raja ni citi nomo bani ka okay angba arwaisa ke bui butong le BJP waisa anto BJP thangya ko Congress thangya ko CPM thangya ko bui to BJP ko thangka Congress ko thangbaja thangka le ko bang juda party waisa Congress waisa BJP waisa hai waisa irei le anto nya ko anto tini jora tipralen dabino yakari un jaga kutila ko ang obos tahu sau usang tini ko 7 tarik ko thangka marso ani buri hospital ano telpon khairo ang thima thijangkai nono ang khoboria ang khobdagi painai logi ang uko flight ticket khaima payo ano korongni koromotari dui jaira darang subabu daya ani baki jai ekema kintu ani buri thijangkai ebong thanai teisho dili thangka operation khaja cancer hospital ang kibiklang diliwang ko tesi agoso tam khanya yang ang tam operat khai dokhani bagi ang tam operat khai ang tam an dokhano bangsu ang operat khai ma dokhai ano khai no food khai bai ang khai to ang suri puru khai to disno nang nano plan sidi ani pat kupulung khana amun bagi nang tinya hai thiya ang chawo am ti khai to tawang suri to kenang taw operat apa sang tini kuisung, ebong public mau masuk. Tahu seng telu kaca, sar kaya neng bay, enggak nor keti nor buru kaya ni ta, kaya ta, kan nor bau kumana thang cah sukla naro, ada keti cong lasa, nor prem kumana thang cah keti cong la, ni ko sini sorar thanai, kisokan tu nar thanai ada keti cong ko, neng yang ko thanai di thanai, ang bay nor kaya, ada orang pakai rang renani ba dili thanani tada renani pati khani na am thingna umbro phaina phayata ngai thamno dikhina thabono tui se khaina ke bose yakung berane na ya
bahagia di perasaan ang abang nor barbon media nor tata nor go ja to some extent je siapa nih ke apa yang coli hari kalian iko uttur Andhra Pradesh meta ramaro tahu tabi kalian tu tahu Telangana Telangana tu pakai uttur Andhra Pradesh tahu lagi kebang macam message tu tahu lagi 24 raja sana total anu sabu taya kali sani tu nong aro borok rifano korseman kali Baba Ramkishan tu mutir saka NC leader ka menteri ka mebar menteri ka nong tibralen biang ya ka sadakla kita kan coba ke tahu kamu tu kanta puriro saya pasta dol milita movement saya ni yang lagi even guru kar borok baju jeng kaitan saya ni tahu tu tibralen ko Greta Tibralen bekerja, Mungkin sekarang angway sadar untuk ini yang bekerja. Korte leader bukti terkan. Tibralen ya kaya hari tak sana itu nong semua Tibralen nong jatuh awal. Kaya sana nong itu buat awal movement nong angway nita nong mau nak apa no? Nong movement tu doy renai. Ring di sini no? Kaya Kelaimat lamai ngai. Nengrada tu tahu, itu patuli dah ponca seka. Ni betul boys tu boleh. Nengrada ni besar lah, tangke apa kelai dican ini. Kamu nengapa? Engkau cengera tengba naik di part napa? Omita bosan di part. Ya kat ini omita bosan di part. Angke polisi kan sabu. Ni omita bosan ban kebang ban katen. Angke tahu ni jenis bau tu orang seberapa. Letak lagi ni kutai tangka. Ni tahu engkau CM lo. Baru tahu sama berak tangka tam ni sengkena ko gari bu dami gari payo samo di bagi nang dami gari pai je di prasaro je di pra ko paharo to nai hatik to nai no kurui hu kurui mai mataya terima nang ya tahu kecang ma doro pakai di dai tongla kombor tongla borong bagi nang masuya tampai tam gari pai kalai Agi rada sonon songkai kai tinggi rada buat songkai. Agar kai dorok tabu edisi salung maya dah. Kebang mandun ni tikna dah. An saya ku ulus kawan. Kade mau hajai kung itu gaya. Jaga paybi. Serai rok siklar go jaga paybi. Di perasaan. I'm so sorry I got no coming straight from it. Thank you so much. We have to thank Rajeshwar. Sure. Thank you sir as well. मुझे बहुत दुख लगता था जब मैं अगरतला में कोई बोलता था रिगनाई को पासरा डेरमा को शिधौल आज हम लोग कोई भी हो एटलीस्ट टुडे द Tiprasa community has started showing that we are as powerful as we were, and we are no longer going to tolerate insult on our community, irrespective of which organization, which party, what is your surname. We have to have that sense of self-respect. जब मैं खानसा बोलता हूँ, खानसा वोट के लिए नहीं बोलता हूँ, खानसा इसके लिए बोलता हूँ कि हम कहीं भी हो, कोई भी आपका सरनेम हो, कोई देवबर्मा हो, कोई जमातिया हो, कोई उच्चोय हो, कोई मूरा सिंह हो, कोई तोताराम हो, लेकिन हमको अपना कम्युनिटी को सामने रखना है क्योंकि हमारा कम्युनिटी पीछे है. वी हैव टू स्पीक एज अ यूनाइटेड वॉइस. खानसा उसको बोलते हैं. खानसा का ये आज जब कनाडा के संग इंडिया का प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूं, आई सपोर्ट माई गवर्नमेंट. अगर कल कोई पाकिस्तान के संग कुछ हो या बांग्लादेश के संग कुछ हो, मैं पहले चाइना के संग कुछ हो, अरुणाचल में, आई विल सपोर्ट माई कंट्री बिकॉज आई एम एन इंडियन, आई एम अ भारतीय. बट आई ऑल्सो, अगर कहीं भी कोई भी तिपरासा के साथ अन्याय हुआ या डिस्क्रिमिनेशन हुआ, then it is my duty to first speak for my people and then speak about other things.
कुछ गलत बोल रहा हूं? कुछ गलत बोल रहा हूं? तो मैंने ये किया। कभी कभी एक दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन मैंने एक चीज सीखा है, यू शुड नेवर स्टॉप लविंग योर पीपल। यू कैन फाइट, यू कैन क्वारल इन अ फैमिली, झगड़ो, कभी कभी विकास से मुझे झगड़ा है, कभी कभी रेडियो के हम लोग झगड़ते रहते हैं, लेकिन आई नेवर स्टॉप लविंग, यू नो। क्योंकि आज हम इंसान क्यों है? वाई आर वी ह्यूमन? बिकॉज वी हैव द एबिलिटी टू लव ईच अदर। जिस दिन हमारे अंदर से नफरत आ जाएगा और मोहब्बत चला जाएगा, हमारा पूरा आउटलुक ही चेंज हो जाएगा। हम ये वी आर द सन ऑफ द सॉइल और द डॉटर ऑफ द सॉइल, हानि प्रसाद, and we have a responsibility to change the way we think. You all are all professors, assistant professors, some of you all are academicians. We have Honorable Minister here. We have the Honorable Member of Parliament here. I am there. We may not agree on many things, but you should put pressure on us to agree for the future and the survival and the existence of the Tiprasa community. That pressure you should keep on us all the time. That is your job as intellectuals, academicians, professors. You should tell us, stop fighting with each other. Speak in one voice for your community when you are outside Tripura, when you go to Delhi, when you go and meet the leaders. We should speak in one voice, because if we fight divided, we are not going to get anything. अलग अलग आवाज में बात किया तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आपका ये दायित्व बनता है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको आपको प्रेशर डाल के एक आवाज में बात करने के लिए बोलिए। क्योंकि आप लोग को, जैसे रेवती मुझे कह रहा था, आप लोग को पूरी जिंदगी के लिए अब प्रोफेसर्स और पीएचडी होल्डर्स बन गए। पॉलिटिकल लाइफ राजेश्वर जानता, 5 साल के बाद कोई जीतता के लिए जीतता, लेकिन हमको अपना अधिकार के बारे में बात करें। वी हैव टू स्पीक फॉर आवर राइट्स। यू नो, पावर और राइट्स में एक फर्क है। पावर हमेशा आपके साथ नहीं रहे। मेरा फैमिली ने त्रिपुरा में 1000 साल तक राज किया। एक समय आया जब अपने ही राजबाड़ी में बाहर के लोग आके बैठ गए, हम लोग हटा नहीं सके। 1974 में TRR एलाव एक्ट को इनैक्ट किया गया। ओवरनाइट हमारे त्रिपुरा लोग, रॉयल फैमिली के लोग को भी एक रात में हम लोगों को भूमिहीन किया गया, क्योंकि हमारे पास राइट्स नहीं था। डुंगुर में हमें हटाया गया क्योंकि हमारे पास वहां में जो रहते थे रियांग, त्रिपुरा, जमत्या, उनके पास राइट्स नहीं था। इसको बोलते हैं राइट्स। आज अगर मैं टॉकिंग टू डॉक्टर जमत्या, कॉक त्रिपुरा में कोई भी त्रिपुरा लैंग्वेज में अगर हमको लिखना है, वी नीड to write in a language we don't want to write. So she says that we should write in a script which is acceptable. लेकिन ये स्क्रिप्ट क्या होगा, ये चुनने का हमको राइट नहीं है। पावर क्या है? इलेक्शन में जीते, एमडीसी कोई बन गया, कोई ईएम बन गया। मेरे पिताजी भी एमपी बने, आज रेवती है। बाजूबन रियांग भी एमपी था, मिनिस्टर मेवार भी था, आज विकास है। नागेंद्र जमत्या भी थे, श्यामाचरण त्रिपुरा एमएलए थे। लेकिन वो पावर है। पावर 20 लोगों को मिलता है, कभी कभी 25 लोगों को मिलता है। अधिकार 14 लाख त्रिपुरा को मिल जाए तो वो 20-25 त्रिपुरा जो पावर में है उसको भी अधिकार मिलेगा और पावर मिलेगा। दैट इज माई एम। और मेरा स्पीच पॉलिटिकल नहीं है, मेरा स्पीच है ही नहीं। मेरा एक
It's a request to all of you. We are all growing older. Vikas is not well also. You were saying he was unwell. एम्स में थे वो. मैं भी बीमार हूं. हम लोग कब तक ये बात बोलते रहेंगे? घर बनाना, दोहा को एक रखना, थांसा लाना बहुत मुश्किल है. घर को तोड़ना, परिवार में झगड़ा लगाना, थांसा तोड़ना बहुत आसान है. आप डिसाइड कीजिए. इफ the Tiprasa society has to survive, Doha has to survive, do we need Thansa or do we need to fight with each other? यहां में गुरुई लोग हैं, वहां में बुमा लोग हैं. Have we done enough for the women? Women's reservation bill पास हुआ. मैंने आज तक एक भी तिप्रासा मेरे पार्टी से कोई कहीं से भी हो सोसाइटी के लीडर को नहीं देखा कि बोला वेरी वेल डन, गुरु को अधिकार मिलना चाहिए. तो हम लोग भी कैसे आगे बढ़े? इफ यू कीप द विमेन बिहाइंड. हम लोग तालिबान हैं. आप ये कपड़ा नहीं पहन सकते हो, आप उसके साथ बात नहीं कर सकते हो. ये लाइक तालिबान. कोई भी प्रोग्राम हो, हम लोग का पूरे लोग आके यहाँ में ममिता डांस करेगा, वजागिरी डांस करेगा. हम लोग भारत माता बना के रखते हैं, लेकिन भारत माता को कोई अधिकार नहीं है. आज प्रॉपर्टी में, संपत्ति में औरत को कुछ मिलता है? तो अगर तिप्रासा सोसाइटी हैज टू मूव अहेड इन लाइफ, वी हैव टू स्टॉप ट्रीटिंग वुमेन लाइक बार्बी डॉल्स. वी हैव टू गिव देम एक्चुअल पावर, and actual power on land and financial power. And I am saying this to you. I have 4 sisters, I have a mother. We have to do this. Otherwise, कोई भी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगा. और परिवार को एक रखने वाला मां होता है, बहन होता है, किसी का बीवी होता है. So, intellectuals of Tripura should also see how intellectual they are when they treat their wives properly, when they treat their sisters properly, when they treat their mothers properly. हम इंटेलेक्चुअल बन गए, हमारे पास डिग्री आ गया, लेकिन घर में मैंने अपने माँ, अपनी बीवी, अपनी बहन को इज्जत नहीं दी. अपनी बेटी को बोला तुम्हारा ही उम्र हो गया है, तुम शादी करो. तो हम क्या खाप के इंटेलेक्चुअल? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फाइनली, अच्छा औरत लोग जो बुरी लोग हैं, हम ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? आपको पावर देने का बारे बात कर रहा है, गलत बोल रहा है कि ठीक बोल रहा है? ठीक बोल रहे हैं. थोड़ा जोर से बोलो. चुपचाप रहा तो कभी कुछ नहीं मिलेगा. अपना अधिकार के लिए आपको जोर से बोलना पड़ता है. ठीक कि गलत? मैंने और सुनाई. ठीक कि गलत? अभी ठीक बोल के वापस मेकअप करने से नहीं होगा. आपको अपने अधिकार के लिए फाइट करना पड़ेगा. You have to fight for your rights. And all of us Tiprasas, we have to speak and we have to fight for our survival and existence. हानि प्रसाद होने से नहीं होगा. हमको एक दूसरे से कम लड़ना है, क्योंकि जब हम लोग लड़ते हैं तो हंसता कोई और. मैं ये सीख गया हूं, इसके लिए आई डोंट वांट टू फाइट. आई वांट टू स्प्रेड लव एंड आई वांट टू गिव समथिंग टू माय पीपल. एंड माय एम इन लाइफ इज नो लॉन्गर टू बी अ पॉलिटिकल लीडर. मैं अपनी मां को एक बात बोल रहा था परसों. मां, पैसा दादा से आया, महल बाप ने दिया, आपने हमको खाना दिया, सर के ऊपर छत दिया, शिक्षा दिया, सब मिला है मुझे. लेकिन एक चीज जिंदगी में आपको खुद कमाना पड़ता है, वो है अच्छा नाम. वो बाप दादा से नहीं आता है. और मैं जानता हूं कि मेरा अच्छा नाम तब आएगा
मेरा अच्छा नाम तब आएगा जब एक गरीब तिपरासा बोलेगा हाँ बुबागरा ने कुछ तो दिया। ये आपको ऐसा नहीं मिलता है, इसके लिए आपको खुद काम करना पड़ता है। मेरा कर्म वो होता है एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू समथिंग। और मैं आप सबसे आई आस्क यू फॉर योर कोऑपरेशन, आई आस्क यू ऑल फॉर योर कोऑपरेशन एंड आई आस्क यू टू रिमेन यूनाइटेड, बिकॉज इफ यू आर नॉट यूनाइटेड, जो मणिपुर में हुआ है, जो वायलेंस हुआ है, मैं ऐसा वायलेंस त्रिपुरा में नहीं देखता। जो सोसाइटी डिवाइड हुआ है रिलीजन के नाम में, कम्युनिटी के नाम में, जो भाई भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, रीजन क्या था? रीजन तो सब भूल गए, लेकिन आज एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। आई डोंट वांट दैट टू हैपन इन माय स्टेट ऑफ Tripura. I appeal to all of you once again, and I request the Tripura Academicians Forum. You have done a wonderful job, and next time आप फिर से बुलाएंगे, मैं जरूर आऊंगा। 125তম সংবিধান সংশোধন 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা, বিশেষ করে যারা ইদানিংকালে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে, তাদের দাবি দেওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই। এটা আপনাদের দোষ না, আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি, একদম কারেক্ট, আমরা সমর্থন করি। আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি। কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত, সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই। এখানে আর্টিকেল 280 কথা বলা হয়েছে, 280 কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে। আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280টা যদি আমরা বলি, অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন, আমি ছোট্ট একটা জায়গা করছি, the president shall within 2 years from the commencement of this constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the president consider necessary by order of constituted finance commission, which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the president. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the commission and the manner in which they shall be selected. 3, it shall be the duty of the commission to make recommendation to the president as to the distribution between the union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter, and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B, the principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে, এখানে সিএ দিয়ে বলছে যে, এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state, মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে। রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ডগুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না। কাজেই কংগ্রেস দল কি বলছে, কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে। তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে। আর কি, আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন, আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কারভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভেগ ওয়ার্ড
কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে हमको, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না। কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে? Provided grants from the union to certain states, provided there shall be paid out of the Constitutional Fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the Government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas daring to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের তৃতীয় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে, মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি? আর্টিকেল 371। আর্টিকেল 370 হচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস এন্ড ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অফ ত্রিপুরা। তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 এ বিধি GHIJ অব্দি আছে। আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি? ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি। এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি? ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে? এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি? দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে, বিশেষ করে মথাকে, আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট, এই দাবি দেওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে। আমি অনুরোধ করব মথাকে, মথার সুপ্রিমোকে, যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি, এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে, আজও জানায়। আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রত্যেককে। তাই তো এই পরিবারকে, রাজাকে এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর দেব বড় মানিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে। আমাদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল আজও তা অটুট রয়েছে। আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি। এই মঞ্চ থেকে এপিল করব, এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি এপিল করতে চাই, যথেষ্ট হয়েছে। মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে। আসল নেতৃত্ব দিন, আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো, কথা দিয়ে যাচ্ছি। সভাপতির দায়িত্ব নিন, দলকে চালান সুন্দরভাবে। দু হাত তুলে আপনার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি। নন পলিটিক্স, নন অর্গানাইজেশন বিসিং ফैयो যিনি जों बुबाग्रा बाय थामजागा नरक जागा आसुग्रि माबागै नरक बेलाय बेलाय हामबाय।
Karena lo lebih singkat itu atau kisah kayu lo, walaupun singkat itu atau kisah kayu ya. Norak semua tanca jago aku beri kah. Tajing cini ya poti bangun si saka, bunyi posongo, sari TV bocor pun hino, sa bocor pun hino, ngai cini posongo sing sari ya pun cenglo, bangi bocor pun hino ini jangan tuh lagi kok selain cini tahu kalau putih kan terus cini aku gimana, cini tahu katanya aku gimana ya tahu. Bunyi itu pak aku kita nggak cinta pak orang kesal itu, cuma orang ini bisa tiga, orang tak sini, orang apa ni, contoh ni saya kusuk satu orang kaza, contoh ni saya rumzat orang, cuma minister orang kentu, cuma contoh jenis sia, orang cuma kaya jadi, sini tu hatau kena orang. Sini tak perlu bertiga aku bilang nak, norok semua kaitan je. Cuma contoh jangan siapa pun mana, kalau norok sini tu hari, berain nak kumpulan jaga norok masuk sah. Berain nak kumpulan jaga masuk sah. Bunyi tu kalau oleh aku tu sah. Sini tu kalau semua kasih tu, semua tu ministry tu, rebuti bawa tu Delhi norok faidi, satu song di sana, si itu faidi bagus semua faidi orang lain. Norok faidi, semua malai faidi, semua asuk faidi, semua logi tu, si itu faidi logi tu masuk. Jom thanca faidi, bukan orang yang bising ti faidi, semua yang thanca, bukan orang yang thanca, bukan orang yang sini bodoh panut, dah aku bilang nayo, semua aku bilang nayo. Jom thanca ke semua tamai sini tu pernah aku bilang. Sini tu apa punya bahasa aku gimana aku tahu buat. Jom saya mana jom lugu, hasil bahasa jom tahu, jom politik saya mana jom tahu. Sini tu apa? Masaya, mania, lokru, tikru, hukru. Tahu betul, bukan bukti kelaya sem. Tahu betul, jom norok ni bising di cah norok semua cah jadi, norok semua kali di. Sini tu apa ni bagi norok sama macam. Semua sama tangan norok sama tangan. Tinang ni cara norok. Aku sini darah kolej pari tu norok. Borong penang kesanu. Norok sini tinang ni pembiswa. Norok sini agami ni pembiswa. Sini tu apa tahu? Biasanya sini cara norok. Ada bersani besar putih ni kau besar sama orang bisinggo. Hanya dia tangi tu. Orang pada bahagia macam mana sih? Belai saya di tangi tu. Tuan forma hai di tu macam sini cerita, singgah cerita. Mula sih makas mana? Mula semua agak mana? Ya orang mana? Jangan sama macam mana? Sini cerita, sini bersama dia. Sini net cerita saja. Taham mata orang mulai mau isu di sana tu. Musim cara drugs addicted tu. Celana ni logi beri pasar apa? Soal orang tahu orang. Efek baik kau boleh tahu macam. Antum cuma ni celah pasar sini se drugs nala boleh. কিন্তু মনে লোকে বড়ি বছর বলাই কহ মনে সে মাথা শুনে নরম ni bising tikhe নরম ফাইবি চলো সাজেশন দিতে চিনি তো ফটো বাকি তাম ফেলে নাই স্কুল পড়ে স্কুল তাম ফেলে নাই বড় কলেজ তাম ফেলে নাই বড় প্রফেসর ধর্ম নগর 10 বছর বই আসুবিত ট্রান্সফার যাতা বড় প্রফেসর ইয়ামা বিলুনিয়া ট্রান্সফার যাতা মনে সময় মালে ফেলি যত সরিষম খেলাই অনেকে 10 বছর 15 বছর পানিশমেন্ট হিসাব করতো जों साइनो पानिशमेन्ट हिसाबखौ जों मावनो नायो जों न'नि बागै जा खायनानै जों खायनो जों गावनि बागै सुदर्श नरक जोंनो दिनै बेले बेले नरक ताङै हामबाय मानसिफोरा दिनै कोनो दिनाव जोंनि आखाइ जों महाराज बायनो दिनै आसुनाय मावायगौ नरक बिसिं दै जों आसुबिखा गय सना सुजुबिखा गय बेले बेले नरक हामबाय कारण दिनै महाराज नायो दिनै गावनि बागै Bini sakanya pun apa?
চিনি দফানি বাকি বহনে যে খাইমান যা খাইলাंनाय सावबो जों चिनि दफानि बागै जों खायनानै बागै बावबाय सिंबाय जदि यागम लाफाखाय बासाय ओंबाय यासिंखाय फायमोन दसाय यासिंखाय देव फायनिया जों जदि बावबाय जों थांजाखाय जों केमन उसुर नांला हाबाय बागै नांगौ बले बले हाबाय कारण महाराज बायसिना आसुरि कायसे टेबिल आसुरि बागै जों कल सालायनाय आगामी दिनाव चिनि फोसाबुति नावनि बागै चिनि चैनल खानायनि बागै जों आरो फरायसा चैनल बुंखायो सार चिनि सल'सो फरायनो सामुआ हानाय नेहा सभा सिखायनाय आरो उसुआ सिनिफ्राय सभा खायना नांबा दा गुबुननिफ्राय सभा खायो उसुआ सिनिफ्राय सभा खायना नांगा आं जयनि सागा आरो सभा खायना थानि खायना दाबो खायो दा खायो उसुआ सिनिफ्राय सभा खायना नांगावले उसुआ सिन अलरेडी प्रोसेसिंग दङ एक सुपरप्लसनि दाबो उसुआ सिन माया आरो सुप सावजे सा सभा खायना उसुआ सिनिफ्राय कुनो सभा खायना नांगौ मैं चिंता नहीं करूँ रासु को हंसा तब नहीं पड़ा रासु को हंसूंगा उनका कैसा उसुजन आनी बसाबते में बसानी समान होना बसा उसर उसको उसने सोफा से खाई नहीं आसा सोफा तो अपना खाई बा सोफा तो घूमने पर सोफा खाई जैसा खाया ना मैंने लोग सोफा खाई थे किंतु उसको असली बारे लोग तो सोफा खाई नहीं नो नहीं जे स्टूडेंट लोग गए जे कुना नो मुखरा हस्टेल लोगो उमागाथों थों बजुं थों जम्पुं थों ताकारजलां थों सारा त्रिपुरा राज्य कुनो मन्थ्रियानो साइयागो आं प्रथम थांनाय खिदायनोसो थांनाय सोदैमानोसो थांनाय ठीक जाथों ठीक जाथों होनो अनेक जागा बुरि क्लास 11 12 परिमाणनि जागा दरा करे बहाय बावो जागा खिथाय न'आव थांमाना बाहाय सोदै न'आव थांमाना 12 परिखौ पुलिसिं लांथांगौ 1 2 परिखौ बाहायसो दराकरिफोर बथाङै मानो खुइ थांगौ কিন্তু 11 12 পড়ায় বাইরে थाइमाना आं लगे लगे जे कोनो हस्टेल खामानि लगे लगे आं पुरानि एक्सन खायो अरारिव साप्ता कायसा एक मास बिसिङाव खाय माने लायो खायबो हरदिबो मन्त्रि हाजे थानाय बुझायमोन नै होनो आरो पिजि दुइजनत लाङै आंनि जे स्कुटार चालाबै उमाकान्त बरजनाव थांबा नायनानै भाबो कारण टिएसआर बाय गारि बाय थानाय बा मिनिस्टार फायनानै सोंबाय बस खामानिया लागुमाय पिजिआव आसु दिन थाङो तारपर आंनि जे बाइक चालाव स्कुटि चालावै आं थांनाय हरनिबो 10टा 11टासो थांगौ चेक खालामो आनी तो अपने बुद्धि का फलो कसाई तो बहुत अगर आगु घूमेगा चीनी तो का फल कसाई तो का बुद्धि तो का आगु भी थांगो चीनी तो का तले आगु घूमेगा कोनो नहीं नहीं भरोसे आपने बगैर नौ जाना दिनी प्रोफेसर चीनी बसापुती रंगो निजिनी बसापुती हाई कहिए आगामी दिन नि बरो नचो कहां कहिए बरो नि जे पढ़ाशोना खामने तेव कहां कहिए चिनि दफानो बर तेव मुखा गोजां खायो गैयो बागै नरनि बिसिं देखायो नर सरकारनो मासु बनाय चिनि दफानो मासु बनाय जोंनो मासु बनाय ते आं बिसि कक्साग्ला बुबुगा आलो बेलाय बेलाय हामबायलो दिनि उदां आं सेगावनो एसि रुम खलायदि जों तीनजन एमपि दङ आं इस्टनि आरो वेस्टनि दङ आरो जों दङ राज्यसभा 10 लाख 12 लाख लिखेके 30 लाख मानो एमबीबी कॉलेज যদি जों आरो लिखेके प्रपोजल पाठक दि सिनि डिपार्टमेंट तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट वालो तो सिनि ऑफिसर तो all कॉलेज होगो जों आं 1995 आव आं कॉलेज आव फैयो एमबीबी कॉलेज ताबो बुसे करो दामोदर रखा पेसु तत मावदों सो साप्रमने একজন বসন্ত ত্রিপুরা এক বছর পড়েছে সিরিলাইন তারা ত্রিপুরা দেওয়া একটা তাম দङ আবো ন্যাচারালি जों 19টা দফার বিসিবো যেমন তাম আবো হাই না হাই জমা দিয়ে এটা কিসে তাম দङ আম করে অতি ত্রিপুরা টুক সবকা আনি বন্ধু বান্ধব কিন্তু বেশিরভাগ অন্য দোকানে না কিন্তু হঠাৎ মালাই থাকা আই নুকো ত্রিপুরাতে
মানে এবিবি কলেজে আসলে রুতুম ভাইয়া ওরা একটু আগে শাসন চালাইতে আছেন আমি আগে যারা সানাইরাম और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नहीं दे स्टूडेंट से रुक मैया ऐसा कौन हाई बड़ा आज रोज और ज़्यादा सब पाएगा तो कौन बड़ा जेटा चलिए ये किंतु राजनीति से बिसी थे अपन तो ये आंखें चिंता के बिना जेटा ना वो हैं उसे शेयर करना ना हो जे स्क्रीन नोटिस से बिसी आंदोलन हुआ ये वो इस अपने डेवलपमेंट निभागे चिंता वो लोग लाभा फुलमान अब बिसी वांसो करी लगा ফান্ড দরকার ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার আমার বাগে ওরা যে লাইব্রেরি তো এডিসিও আমার আসলে মানে 6 বছর আমরা সেমিনার খাইজা ওয়ার্কশপ খাইজা কমা অনুষ্ঠান খাইজা আমার আর আইনো তঙ্গই পার্টির নিয়ম তঙ্গই এবং আনি দফানি বাগে যেটা সামনে দরকার আগামো সাও আমার সামনে একটা কম সানা মুচুঙ্গো जों जदि जे जायगायाव दङ आ जायगायाव जोंनि दायित्वनो जों जदि ठीक जों पालन खालामके जोंनि समाज जोंनि ससाइटि जोंनि दफा কক बरकन रमै যত डेवलपमेंट जोंनि ना और जोंनि বলতো जोंनि একদিকে অরনি আদম এলডিসি প্লাস जोंनि রয়্যাল ফ্যামিলিनि বলতো वंशकोनो एडीसी नि डेवलपमेंट नि बागै जेटा आं वानसकमानि आं जस्ट 2 मिनिट जरानाय आं पारिसनाय बसानाय कोन आं साइबनो जों जे अरो जों सावसि अरो एडीसी जों माइया बा इये आं आनि जेटा बुजि मानि जों मेन जे सिनि फोकास खेरानांगौ आबुंगा एमेन्डमेंट तो लागोनो जेटा जों माइया अनेक सावै नांनाय जरानांनाय आबुनि उग्ला खारि होय जेटा कामुकनो जों मानि मानो आवहाय डिमान्ड्स आवहाय कक जों रेस किना नांगौ दिल्ली बायजों कक साना नांगौ आवनि बागै आनि दलनि तरफ থেকে आं যখন একটা দলनि आं सभापति तंपुर राज्य आपरो 17টা पॉइंट जों पार्लियामेंट ड्राफ्टिंग कमिटी स्टैंडिंग कमिटी যখন তোর হয়ে গিয়া जों रिमानि दं एडीसीओ सिनि 3 टायर सिस्टम करै और जरा पॉलिटिकल साइंस से साइमन बाबुदत्त पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी को खाइया जे चिनी एडीसी एरियो चिटार सिस्टम करे जेटा पंचायत चिनी भारतवर्ष विभिन्न জায়গা তলো প্লেন এরিয়া को ফান্ড চিনি और বড়ই অভাব তাও লগে আ কারণে বিসিনি পরে যারা কিছু করে ডাইরেক্ট চিনি খুমুলো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়েরা সুনাই দি প্লেন এরিয়া ग्राम पंचायत प्लानिंग खायो प्लानिंग खाइमानि परे ग्राम संसद दिंगै बो लामानो पुइला खेना नानाय बरो ड्रेन खेना नानाय स्कुल अंगनवाड़ी सेंटर खेना नानाय पुरो प्लानिंग खाय बरो एक्शन प्लान अफ दावै बाजेट नि रां तुबि फेयो आबनो हाइनो हाइ इमप्लिमेंटेशन खेयो ऑडिट होगो मनिटरिंग होगो राग जे पाठगो आबो जेमन ऑडिट होगो तेमन मनिटरिंग তাহলে রাম খরচা ঠিক होगो आं 100% को इनी से या जदियो थिनै राजीव गांधी 100 টাকা রহকা के 85 টাকা से 15 টাকা से सब फाइल को 15 টাকা 85 টাকা कमाई पेतो 100% কোনদিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু বিসিও আওয়ায়ু তখন সিং সাবজোনাল লেভেল নিয়ে এডিসিও তাও কেন্দ্রীয় সরকার যেটা বাজেট দিও আমনকা প্ল্যানিং বেসড सेंक्शन बरगु ताও খেলে নং আগে প্রজেক্ট সাবমিট খেলে তারপরে সে নং রামানো আং এপিলেট ফান্ড মানো বছর 5 কোটি টাকা 30 টা অ্যাসেম্বলি আনি আর 30 টা বিধানসভা আং বাক লাই দিখাইকে 10 লাখ টাকা কাই আনতো কারণ রিলিজ খাইয়ানো দুটো ইনস্ট্রুমেন্ট 5 কোটি ন 2.5 কোটি একটা লাখ খরচা গলে আউরি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিখাইকেছে তারপরে আমরা রাখবো তাহলে जों কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন বা খাইনাই ফলো বা খাইনাই তো চিন্তামুখা সিনি এডিসিও অমহাই কোনো সিটিএস সিস্টেম করিবাগে যত জায়গা রামনি সোর্স করেছি ফলে অবা আ জায়গা ন চিন্তাও মিলিওই जों যদি হামপ্রে নেউকে অ জায়গা সমাধানাই আরো যারা নর ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আ জায়গা নর চিন্তা গাইড মা খাইনাই नों राजानिखौ सारा रांखे बा खालाय दितानि तामा नङाबो
untuk cengera tengba nayok di part napa omita bosan di part yakat ini omita bosan di part angka polisi sabu ini omita bosan pun kebangban kasen Somas putih sesengka tahu bukan sesengka ini end object tamu Somas putih kebangban ni papai orang ini itu impor kita ni nona jangan awak kalau yang ini itu buat awak bukan anggain mereka anak orang siapa no orang seperti itu deborma wah ini naik buat asik acting hanya kira jeta komita bos pun mono paya askai yung karena berunggo kini fail ni sana berunggo tang lang ni ko sana berunggo joton sana berunggo wo kain nayo kaite kini wa kai komita bos no bolai Tripura wo Bharatbharsh nayak ni bisi political nayak ni di tang Lulus Babu Maharaj Bidikra ni busu botabo lama kai je bororo je leader borong ni sacrifice যেমন example TUGS 775 7 68 69 70 বা 71 72 বা যে রিজার্ভ সবাইমানি আমনি পরবর্তী 16 মামানি ইয়াগুলো নু অটোনমাস নু রেস মুয়া তানাই চাকরি চানাই এবং রুমান হরব বাই কক বরমা ফ্রংনাই 16 মারনাই আদে মন্ত্র আবন আদা টাকা আদা তাবুই উর্ব পাটি মাথাঙ্কা আবো তাবু নুজালিয়া এবং পরবর্তীও টিউজে কংগ্রেস বাই সরকার থাঙ্গই আবো থুই থাঙ্কা যে স্প্রিট জাতীয়তাবাদীনি ओंखाय सिक्सिल मारमा बायनो वानसुका अबो बायनो जों सारभाइभेल रिमाननै वानसुमानि वानसुखना बा लेल वानसु याफानो लेंदाखा दा सामा दा द्राविडा दानोदेनसो बा हरिनाथ देबरमासो लेंदाखा लेलाखा 88 जो आबनि उलखाय ताइपुं पेरि मालाइलिया हाइं टें kai टिउजेस नो कोalition sebaina bagai ATTF hayui loli development netrite ebong tabu MLA ang bungkalia bini netrite yukono टिउजेस no khotom khlaja kebangma टिउजेस ni chairman no bathar baikya ebong टिउजेस ingkai no dongse malia hai khaja hai khayi 93 wongkai CPM taisa back power khaja gap amni ungkai no ATTF taiga NLFT nglaika nglayu ekta tini bisingo tamsi kamu sajeni sinul sekaka je thangnai totakoti jo de bolong thanero khara ni sajlano segi supraka kajangmani lama kasui supraka এই যে বুথালাইনি যে টেন্ডেন্সি ও দশর বাবুনে আমালি আবনো রিগিতুই ফাইই जों তাবো অরই পরই নাকা কোনো দিশা করি জিনি তাবো লিডারশিপ দং বিসিঙ্গো জঙ্গনি বিসিঙ্গো তাও জরা করি আবনো চানাঙ্কাই একমাত্র যে লিডার টেকনো খাইনাই তাও এন অবজেক্ট আবা আঙাগি বসা থাও যে জাতনো মুথানা হাঙ্কাই জিনি কাইসানো লামা স্টেট ফুড ada kan hantar kalian kai joto leader tahu to sidang babu bongkor ka tam kamu dinis babu bongkor ka tonton babu bongkor ka ba angto bongkor jang no ka ama hai kai je leadership lo tahu khabak sa kai tai wesa siksidil ni disha siksidil lama tiujes lama no tai wesa rikhari himlainani abo simite tahu tin tani an tani lok hai kai se socially politically there's a gap untuk money public law netaro abo sing hami thana taka hamia karon taw dolsa khomotani muho toma BJP ni tiprasaro toma mothani tiprasaro toma IPF ni tiprasaro khomotani muho klai tongjak koro ebong public no joton dusia public gogbo tabu khomotani muho tong bu public jara IPF tingui chairman tamo ungi tongnero
jot de tam themu BNC chairman ba kebangba bolok level man tonglai borong no rang mane rango lup phunungui state food ni bumung no na all khai taw cholle ngai thik taw chini ko maharaja ni group bomb ti ko ekta golden opportunity যেটা দেশ কোনো বেটা লো রিনি মাংলা খামু যে তুমুং প্রদু দেবর্মন তুমুং আং স্টেট ফুড বা tamsi grata tipra len jasa ang compromise kaya ang kuritano sit batanai tai bialista total tu saya ne botumung amot tike wan kui ragi jong khai jeng ekta kaisa game jeng thui mangkham taw kenawo sang hat sara aun bai ang khai wan go jeng socially politically je cap joto dino dai সমাজপতি নির্বাচন সমাজপতি সুসংকা tahu guguran sesengka nini aim and object tamo সমাজপতি kebang mah ni papayu borong ri itu bor sesengka nini porboti step tamo election nini tamo aim and object ni sesengka ba bo bai tonglai leader so tahu dabi joi hindi ba jogodi babu hindi chitto babu hindi tahu meba thang babu hindi je thanai ro radan sesengka nung to teisho kon constituency wise the competition kaya na mini BJP by ni aim and objective na harung le greta ti agenda nation like ko ga salai bro ko candidate chatak kaya kalai dia tau tini mas ko dine de bormani ajibon raja baitong khabo ang sidam babu ni kok thalia bo kai waisa iem ka onek tine जों बाय आगिन TSF फाइनाय मनि ताम नों बोलम मुलाय फैका बोलखाय ब सिट माया बसि ब TSP खाय ओके ताव तिनि जे महाराजा मरंग बखि कुकुबुया सय लामा व हिमिदा बररंग बिचार खाय आगो ओमा हाय अनलाइन खालायमा दं गालिसया आव पानिशमेन्ट मान नों आंग्रिया फानो नों सराया फानो कुसुको दंनाय बसरायनाय नङा nung jora tahu masau anu nung thokok langka itu kali kan nung itu ko bai tam sih kamu IPF tirok bai langai nung anu kabel ya fatari ka thanta nui bota bo polisi sih anu BJP ko hote tam sih kamu no IPF itu kick out trainer ni amentil lo kai bo ang thaya ka atai sih itu ang kok thai anu kok thai sa thalia subu sunglia prayang so pasek borok thaya ne yang ni मोटा बेबी वो आनो रेस्पॉन्स लिया जाता है तरी को अन टेलीफोन बुया कर लिया प्लस वो IPF की रुपए से आप भी को खाली तो आई रोक ले उनका आप बाइकिंग ना सटीक लम्बा टेक मारते अन रेडी ताऊ वो सावक को कतो साया आई एम रेडी अन डेडिकेशन खाने ने रेडी अन एवं जे ताऊ साव रेडी तो पारी थ्री बाय Yasiwo three by Suyu Silene I am ready for the sacrifice the people of the people can do. Reading like tagging like public tag kaji nina chairman nina koni basic chairman ni rang abrong nung tag kaji ta kaya lay kita BJP behind line kangka BJP kaine ro go Jharkhand rajo na khable छत्तीसगढ़ ना खाबले उत्तरांचल ना खाबले ताई लादांग ना बुर खाबले नोंखे बुक्ति BJP स्ला और तिब्रालेन साना गया लई कक्सादी गन्ना ना चिनी दफा साबजा आंखाय ओ बार तो अब आसंखाया माने अमा हाय दंखाय जों साबजा और 0 नि थानाय ताबो जे रेकर्ड रुपमानि जे परिसंख्यान अंकरमानि बामतिया होइते जत एन्टेर जत एंगेल तीन बर काई डेली काउ तम तब ना फाइ सिटिजनशिप नावो परमानेंट सिटिजन नावो रेशन कार्ड नावो आधार कार्ड नावो बैंक खायो एवं बांग्लादेश तंगनाय नंगो ताव बंगयाव रेशन कार्ड एवं बंग भुटानि बुं काटा बाहायसै नों बुं पान बाय मनो बाहायसै नों Kenai
थेनानि कायसा लामा स्टेट एडिसि एवं आं मानसुको स्टेट हुद कासना बगै हाई दिल्ली लेवल याग्रखा तिब्रानो कुनिनो तिब्रानो आलो रायजो बियानि तुमा कुनि आईपीएफटी नि प्रूफ तुमा ताउ मोठानि प्रूफ बिराट याग्रखा जे हेनो तेनो प्रकारे नोंनि आलादा रायजो दाबिनो काखलुइनाय रोखाता सक्सेस आंबो सिगां गमा पजिटिभ नो रेस्पन्ड नुखेले निनि इंगले तामले नों बन खाया नों नै सामाने आनो सुई मुसु बात में पजिटिभ से रेस्पन्ड के बहुत दाबी पजिटिभ ग्रेटर तिप्राले तो 125 amendment TTC cannot able to survive the people of Tripura Maya ang tabu ani thui bai sirina Maya जों survive kini एकमात्र लामा survive kini state ko Angka tabuk kejar mazar sosial media rogo je ko kasai tomani edisi no supaya ni edisi nangia Tripura edisi supaya nangnai ni ama haike gobang ma 1% bisingo je sosial media rago phai sai tomani apole ni bo hai kyo ni bo hai 1% जों sebaiknya ni musuhnya apa no borok heno deno borok kare sebaik naik bukti sebaiknya tahu sini atai kita konsistensi dong dontu de kota a konsistensi abu terus fungsional nini nutun bazar malbas fungsional Bichandra Mono fungsional ungkoni sa monuni yang samonuro je tabu samonu temen tamu ko kono pailengta takisa kanchunpu masmara ayanti habib nono tertentu sebagai nung mane mukturi tangi khasi mani hai imang koroma hai thanai salta awa hai ke bor sebagai khusus unde sabdan unde ebong kok gorong maya ro habi tong bukung cepen na boy kok gorong maya ro habi tong ebong ini estin puta gorong nai tong mostly auto so movement to kre oro sab khai movement to khai je kok gorong sanai ro bor ka movement khai bolong kurbo ko layo je kurbo ko layo ta pheni ke tai tong khai omo hai uni to enga omo jefru ang barban sabu jefru omo jotton ko to islam fibru khai wa hulika blai nei bekas lebih kamai oh dopa ni neng omilo de bormo ba kanai neng robi bukan ang bukan nai ani ku sabti busu bora itu oh dopa kamakato oh din finai sijakai joratung tahu nengde joratung polisi mana kebang ma salai tong mau tadi bising pe ma bahara bising di bising samudra ni bising samudra kotor parengai tirukungo thangi sobaika Tripura thane je timan abo hake kebang ma kok salai tong mane tirukungana o sobaika mane tirukungana sobai tamono tlangi thangi tirukungana sobaika tamono sanani bagai borok thangi tirukungana sobaika tamono bujirna nai lo borokno tangi apono srai ke public news kan tu bujagi am bon ke Amitabh Bachchan ni selai laijak Maharaj Pradut Kishore Dev Burma bo उनको से जिनमानी नायक उनके से ताकमो वो आशिक एक्टिंग खन्या करूं जेता अमिताभ बच्चन मोनो पाया बोनो खाई उनको से तलाना नांगमानी आशिकाई रुंगो कामना बरुंगो किडनी फेल हनी साना बरुंगो ताउ लांज हनी को साना रुंगो जतन साना रुंगो वो खाई नायक उनके से जिनुआ उनके अमिताभ बच्चन बोलाई थांगामो आं साव बोलाई थांगामो अमिताभ बच्चन बोनो पाइला खामो ताखाय अमिताभ बच्चन से लाइजाक को त्रिपुरा वो भारतवर्ष नायक नि बिसिं पलिटिकल नायक बिसिं ताउ प्रदुत बाबू महाराज वीर विक्रम नि बुसु बताबो बहाय गोरों गोरै एवं चिनि बुमा बदल बुरि बदल गो
aw bolto turi rokba kablai jau ungkuli jau kentu salsa nini sadlani busa nini sadni busa tai ge sekama purkai nung tamunai nung rurja khaimano engko pani sagoro buta suru bisudi no mama kan kablai kamle no kebal baru tikam lagi abono rok khak lainnya kai kan lama kai alada raja kai humtong kai jotono tong thor maki dinai no nung 5,000 বর্গ মাইল ফান্দি 3,000 বর্গ মাইল ফান্দি তারপর টান থেকে পডিচেরি ক গুয়া বুই বড় থর মাকিনো তানি বাগৈ বিন থানি হুম দङ ও হুম यागुनाना बागैसे स्टेट थानो आपसे बुजिले याथिं बर ताम बांगानि किन हान ताम बांगानि तामखाय तामखा इंटरलोकेटर रंगकम constitutional solution what kind of constitutional solution reply ready jara tabu bathroom bari tongle no paroni 2-3 direct sadi tam nangabo khari thang bayango tangina ai khari thang kinar khari thang nang biang thang nang khare constitution solution noi nang saime da direct alada rajya ba kira tertib le 2-3 dara nango jeng sadi Omit sana salida mudin sani jeng paimang sabda prithibiwo ni kemai thangai bor thangai museum morse tengkrainai omo rangkhal obo koloi obo jamatia obo nuatia obo diang obo kaibeng obo goodbye ni sing sabda punung jangai agartala ni museum aro nasing tonglai tini CPM no masata CPM bising sable tamsa cikon sa rajo baike bangai CPM no busing cikon sa rajo lokho bor hap to phaikai nang salta da pursiban khajan nang jo to CPM leader of tiprasa CPM leader of DMP ro khaja khana ka se khanaya ko nang radano sajata da nang sedade ni sedatai nang sataka asu lokho bor phai tongani obole tai kalia bangna hangkai jeng bangna manokai tangau sikon sarai jeng bangnai hai tahu tuirukung kinaro di pramot ni diman aku nunggu bah kelu tuirukung kinaro mane to a diman tuirukung kinaro mane to salia এবং bini mentality bo baca ano sabda thamone tiprano bangani riya ni sabwang tik abo ano tasingon phongkro tutna nai tega da samna ni ini dibo tiprano bagya ebong bin bai progabo saka tiprano bagya ei mentality you are not now kingdom of Tripura you are the proja of Tripura democracy nang hai thaka nang abu tuban tuti nini halia sini korostani tiprasani habulia tahu orai joni rajdondo mandondo jotono gong yago tahu khana dinda tingo 5টা seat phaja appointment ni ekta seat langai tai baki 4টা ulot langu general tai geset langai general ST 5টা o 2 ekta phak lai khamle abu khaya 10টা seat tongo ar tang khai puile ekta langai general তাই কইছে জেনারেল একটা লাঙ্গাই তাই কইছে জেনারেল একটা এক লগে 10টা লাঙ্গাই একটা ফক পুটাকলাই নাই আম তিকে খাইমাং চিনি পুটানো বাইনো নির্মূল খাই কি পাঠাবো তোমার সিপিএম নামালো তোমার তাবু বিজেপি নামালো বাহাইকে ইয়ংনাই মস সাদি जों त ताबु बयस टंका थैनानि बा क ताय हयतो 20 टंगा आबु नुले नरंनि जिनि जेनेरेशन तामनाय चिंता खायदि बाथरूम ताबादि एबं ए फुलायनानि टंगायनानि अबकायसा गन टेंडेंसि न याकारदि आं बुंग्रानो अनुरोध खायो एबं सेकांगो आईपीएफटी फोरबो अंका पुला चितो टीएसपी खलायमानि एसआईओ बिन दल बुजाखा आईपीएफटी रबाय एबं आंगो प्रतिबाद खायतिनि लेफुंगाबो बुजाखा आंदल मासा थुबुथिया बजेन बाबु बुजां थुथिया चिकित्सा खायजोलिया एबं प्रबिल कलयनि याकुं बायका ए फुलायमोन टेंडेंसि बातलायदि तुमा आईपीएफटी तुमा मथा
Kita kan uskan ini bulat bulai nama apa tak kaji. Awak kita sen nai. Ko tiger bung lagi kan? Ko bung kah? Kam di puno. NLFT. Nu kam lagi omah hake. Abono tapok di. Nun borong ni angko ayo wajah ni sabu nun. Borong ni oko ni sindul nun sekaka. Buma kaham ni mukti kiklaja. Bufa kaham ni kaklam dunu luka. Kolai mati kaya gay kaimani nongo mahabia neng kaya tapok diabo. Kaya to ishor salta bisa kainai. Punishment neng manai. Ang seraya nono ishor koman kai. Kenu nini je goti polo neng yogla manai. Ishor nono komakai. Jeng kai man. To ang suri wo ishor bono komakai. Anda nengai waisa. Ang tam nai waisa kaba. Di beralian sandai yang keba. Tahu ka masa jadi tahu ka tungko. Jono ring iklan bekwa. IPFT di beralian di sana bising. Nung kaji sanpanya faidi matang ka. Amos horor mana tangka, mula kerja pinu tangka. Tapi bisa, ayo cito side tangka aku baik, rada baik, dah pernah tadi, dan kipralen kita datang aja nih, tangka. Kisi ya tongka suku, kayaknya kisah kan tu faida ka, orang asuk dah, ani beri cancer ni asuk dah, mok dah, cici, ini cici ya tu last stage ini ni, baru tahu, anu bokiri. Tak kau punggat sini, nanti saya pun luang jauh kah, niya batu, niya ko batu ini kan, punggat kerja no, angkau mau naik kerja, jepin ada no, seni state pun nanggung mana, seni state pun dudi, seni kemabanya kau mana, angkau mau naik kerja, awan nikah, raja ni cici, nomo awan nikah, okay, angba arwaisyar ke, bui butong le BJP waisya. Anto BJP tanya ko, Kongres tanya ko, CPM tanya ko, buto BJP ko tangka, Kongres ko tang baca, tangka boleh kau bangun sudah parti, wajah Kongres, wajah BJP, wajah Hai, wajah ini boleh antungnya ko, anto tini dola, di peralen dah bino ya hari pun jaga putih laku. Ang awas, tahu sahu sang tini ko satari ko tangka, marso, ani guru, hospital, ano telpon kairo, ang terima terjangkai. Nono ang khoboria ang khobdagi painai logi ang uko flight ticket kaima payu ano korong tadi dui jaira darang subabu daya ani bagi jai pakema kintu ani buri ti jangkale ebong thanai teisho Delhi thangka operation khaja cancer hospital ang kibiklang Delhi wong ko teisi agoso tam khanya yang Angtam operat try, dokan ni bagi angtam operat try, angtam dokan bangsun, operat try mat dokai, kai nol food kai beje, kai jong suri puru kai jong jisno, neng pelan sidi, pat kupulung kena, amun bagi nanti ni hai tiya, tahu kai jong, tahu suri jong, kenang tahu operat try, apa sang tini kuisung, ebong public masuk. Tahu seng telu kaca, sar payah neng baik, enggak nor keti nor buru payah ni ta, payah ta, kan nor bau kunyar tangca sukla naro, ada keti jong lasa, nor prem kumanar tangca keti jong la, ni ko sinu sorar tangai, kisah kantor nar tangai ada keti jong ko, neng yang ko tangai di tangai, ang may nor payah, ada orang nung pakai rang ni, ba diri tanah ni, tata ni. Pasti kayaknya am singna umur payah ta, mungkin kamu nanti kayaknya, kamu nanti kayaknya, kayak bosnya, ya pun berani nanya, baca di belakang. Ang apa nor barber media nor kata, nor go, dah, to some extent je, siapa nih yang apa yang coli hari, kalian, iko, utur, Andhra Pradesh. Meta Ramarao tahu tabi kalian tunggu, tahu Telangana, Telangana tunggu pakai utur Andhra Pradesh tahu lagi, kebanyakan cuma mesej itu, tahu lagi, 24 raja sana, total, anu sabu taya lagi, sani tunggu,
nong aro borok rifano korosya manthani Baba Ramkishan Tomutir Saka NC leader ka menteri ka mebar menteri ka nong tibralen biang ya ka sadakla kita cara sana coba ke tabu kamu ko kanta puriro tai pasta dol militau movement lain ni yang lain even guru khar go borok ju jeng kaitan lain ni tap to tibralen ko Greta tibralen bekerja Mungkin sekarang angway sadar kita ini yang kita tidak portal leader kok tidak kan jeng tibralen ya kayak hari cat sana itu nong semua tibralen nong jatuh au kayak sana nong ni ko buat hawa movement nong angkain kita nong mau nak dia apa nong movement tu doy nai ring di sini kayak nai klimat lamai nai nong rada tu tahu itu patut lidah ponca dekat ni betul boys tong kau belai nong rada ni besar rada angke ba khalai di cani ni taman nong apa untuk cengera thengba nayak di pat napa omita bosan di pat ya kat ini omita bosan di pat angke polisian sabu ni omita bosan ban kebang khasen angke tahu ni jenis bau tu onek seberaka letak gini kutai tangka ni tahu kau siam ro boleh tahu sama berak lu tangka tam ni sing kenau kau gari bu dami gari payo sabo dibagi neng dami gari pai jadi prasaro jadi itu paharo tonai hati tonai nok kurui mai matanya terima neng ya tahu kecang mah orang pakai di dalam tongla kompor tongla borong baik ini maksudnya tampai tam gari pai kalai agi rada sonon songai kai pinggir rada bang songai agar kai dorok tabu edisi salung mai ada kebang mandun tiknada an sayaku ulus kawan kade mo hajai kuni juga ya jaga paibi selain siklar go jaga paibi di perasaan I'm so sorry I've got no coming straight from it. Thank you so much. We have to thank Rajeshwar. Sure. Thank you sir as well. our differentiation forum. मुझे बहुत दुख लगता था जब मैं अगरतला में कोई बोलता था रिगनाई को पासरा डेरमा को शिधौल आज हम लोग कोई भी हो एटलीस्ट टुडे द तिप्रासा कम्युनिटी हैज स्टार्टेड शोइंग दैट वी आर एज powerful as we were and we are no longer going to tolerate insult on our community irrespective of which organization which party what is your surname we have to have that sense of self respect जब मैं थानसा बोलता हूं थानसा वोट के लिए नहीं बोलता हूं थानसा इसके लिए बोलता हूं कि हम कहीं भी हो कोई भी आपका सरनेम हो कोई देवबर्मा हो कोई जमातिया हो कोई उच्चोय हो कोई मूरा सिंह हो कोई तोताराम हो लेकिन हमको अपना कम्युनिटी को सामने रखना है क्योंकि हमारा कम्युनिटी पीछे है वी हैव टू स्पीक एज अ यूनाइटेड वॉइस थानसा उसको बोलते हैं थानसा का ये आज जब कनाडा के संग इंडिया का प्रॉब्लम हो रहा है आई एम अ इंडियन मैं भारतीय हूं आई सपोर्ट माई गवर्नमेंट अगर कल कोई पाकिस्तान के संग कुछ हो या बांग्लादेश के संग कुछ हो मैं पहले चाइना के संग कुछ हो अरुणाचल में आई विल सपोर्ट माई कंट्री बिकॉज आई एम एन इंडियन आई एम अ भारतीय बट आई ऑल्सो अगर कहीं भी कोई भी तिप्रासा के साथ अन्याय हुआ या डिस्क्रिमिनेशन हुआ देन इट इज माई ड्यूटी टू फर्स्ट स्पीक फॉर माई पीपल एंड देन स्पीक अबाउट अदर थिंग्स कुछ गलत बोल रहा हूं तो मैंने ये किया कभी कभी एक दूसरे से झगड़ते हैं लेकिन मैंने एक चीज सीखा है यू शुड नेवर स्टॉप लविंग योर पीपल यू कैन फाइट यू कैन क्वारल इन अ फैमिली झगड़ो कभी कभी विकास में झगड़ा है कभी कभी रेलवे के हम लोग झगड़ते रहते हैं
लेकिन आई हैव नेवर स्टॉप लविंग, यू नो, क्योंकि आज हम इंसान क्यों है? वाई आर वी ह्यूमन? बिकॉज वी हैव द एबिलिटी टू लव ईच अदर। जिस दिन हमारे अंदर से नफरत आ जाएगा और मोहब्बत चला जाएगा, हमारा पूरा आउटलुक ही चेंज हो जाएगा। हम ये वी आर द सन ऑफ द सॉइल और द डॉटर ऑफ द सॉइल, हानि प्रसाद, एंड वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज द वे वी थिंक। You all are all professors, assistant professors, some of you all are academicians. We have Honorable Minister here, we have the Honorable Member of Parliament here, I am there. We may not agree on many things, but you should put pressure on us to agree for the future and the survival and the existence of the Piprasa community. That pressure you should keep on us all the time. That is your job as intellectuals, academicians, professors. You should tell us, stop fighting with each other. Speak in one voice for your community when you are outside Tripura, when you go to Delhi, when you go and meet the leaders. We should speak in one voice, because if we fight divided, we are not going to get anything. अलग-अलग आवाज में बात किया तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आपका ये दायित्व बनता है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको आपको प्रेशर डाल के एक आवाज में बात करने के लिए बोलिए। क्योंकि आप लोग तो, जैसे रेवती मुझे कह रहा था, आप लोग को पूरी जिंदगी के लिए अब प्रोफेसर्स और पीएचडी होल्डर्स बन गए। पॉलिटिकल लाइफ राजेश्वर जानता, 5 साल के बाद कोई जीतता कि नहीं जीतता, लेकिन हमको अपना अधिकार के बारे में बात करें। वी हैव टू स्पीक फॉर आवर राइट्स। यू नो, पावर और राइट्स में एक फर्क है। पावर हमेशा आपको आपके साथ नहीं रहे। मेरा फैमिली ने त्रिपुरा में 1000 साल तक राज किया। एक समय आया जब अपने ही राजबाड़ी में बाहर के लोग आके बैठ गए, हम लोग हटा नहीं सके। 1974 में TRR अलाव एक्ट को इनैक्ट किया गया। ओवरनाइट हमारे त्रिपुरा लोग, रॉयल फैमिली के लोग को भी एक रात में हम लोगों को भूमिहीन किया, क्योंकि हमारे पास राइट्स नहीं था। डुंगुर में हमें हटाया गया क्योंकि हमारे पास वहां में जो रहते थे रियांग, त्रिपुरा, जमतिया, उनके पास राइट्स नहीं था। इसको बोलते हैं राइट्स। आज अगर मैं टॉकिंग टू डॉक्टर जमतिया, कॉक त्रिपुरा में कोई भी त्रिपुरा लैंग्वेज में अगर हमको लिखना है, वी नीड to write in a language we don't want to write. So she says that we should write in a script which is acceptable. लेकिन ये स्क्रिप्ट क्या होगा, ये चुनने का हमको राइट नहीं है। पावर क्या है? इलेक्शन में जीते, एमडीसी कोई बन गया, कोई ईएम बन गया। मेरे पिताजी भी एमपी बने, आज रेवती है। बाजूबन रियांग भी एमपी था, मिनिस्टर मेवार भी था, आज विकास है। नागेंद्र जमतिया भी थे, श्यामाचरण त्रिपुरा एमएलए थे। लेकिन वो पावर है। पावर 20 लोगों को मिलता है, कभी कभी 25 लोगों को मिलता है। अधिकार 14 लाख त्रिपुरा को मिल जाए तो वो 20-25 त्रिपुरा जो पावर में है उसको भी अधिकार मिलेगा और पावर मिलेगा। दैट इज माई थिंग। और मेरा स्पीच पॉलिटिकल नहीं है, मेरा स्पीच है ही नहीं, मेरा एक दरख्वास्त है। इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। वी आर ऑल ग्रोइंग ओल्डर। विकास इज नॉट वेल ऑल्सो, यू सेइंग ही वाज अनवेल, एम्स में थे वो, मैं भी बीमार हूं। हम लोग कब तक ये बात बोलते रहेंगे? घर बनाना, दोहा को एक रखना, थांसा लाना बहुत मुश्किल है। घर को तोड़ना, परिवार में झगड़ा लगाना,
थानसा तोड़ना बहुत आसान है। आप डिसाइड कीजिए, इफ the Tiprasa society has to survive, Dokha has to survive, do we need Hansa or do we need to fight with each other? यहां में गुरुई लोग हैं, वहां में बुमा लोग हैं. Have we done enough for the women? Women's reservation bill पास हुआ. मैंने आज तक एक भी तिप्रासा मेरे पार्टी से कोई कहीं से भी हो सोसाइटी के लीडर को नहीं देखा कि बोला वेरी वेल डन, बुरी को अधिकार मिलना चाहिए. तो हम लोग भी कैसे आगे बढ़े इफ यू कीप द वुमेन बिहाइंड? हम लोग तालिबान हैं. आप ये कपड़ा नहीं पहन सकते हो, आप उसके साथ बात नहीं कर सकते हो, ये लाइक तालिबान. कोई भी प्रोग्राम हो, हम लोग का पूरे लोग आके यहां में ममिता डांस करेगा, वजागिरी डांस करेगा. हम लोग भारत माता बना के रखते हैं, लेकिन भारत माता को कोई अधिकार नहीं है. आज प्रॉपर्टी में, संपत्ति में औरत को कुछ मिलता है? तो अगर तिप्रासा सोसाइटी हैज टू मूव अहेड इन लाइफ, वी हैव टू स्टॉप ट्रीटिंग वुमेन लाइक बार्बी डॉल्स. वी हैव टू गिव देम एक्चुअल पावर, and actual power on land and financial power. And I am saying this to you. I have 4 sisters, I have a mother. We have to do this. Otherwise, कोई भी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगा. और परिवार को एक रखने वाला मां होता है, बहन होता है, किसी का बीवी होता है. So, intellectuals of Tripura should also see how intellectual they are when they treat their wives properly, when they treat their sisters properly, when they treat their mothers properly. हम इंटेलेक्चुअल बन गए, हमारे पास डिग्री आ गया, लेकिन घर में मैंने अपने माँ, अपनी बीवी, अपनी बहन को इज्जत नहीं दी. अपनी बेटी को बोला तुम्हारा ही उम्र हो गया है, तुम शादी करो. तो हम क्या खाप के इंटेलेक्चुअल? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फाइनली, अच्छा औरत लोग जो बुरी लोग हैं, हम ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? आपको पावर देने का बारे बात कर रहा है, गलत बोल रहा है कि ठीक बोल रहा है? ठीक बोल रहे हैं. थोड़ा जोर से बोलो. चुपचाप रहा तो कभी कुछ नहीं मिलेगा. अपना अधिकार के लिए आपको जोर से बोलना पड़ता है. ठीक कि गलत? मैंने और सुनाई, ठीक कि गलत? अभी ठीक बोल के वापस मेकअप करने से नहीं होगा. आपको अपना अधिकार के लिए फाइट करना पड़ेगा. यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स. एंड ऑल ऑफ अस तिप्रासas, we have to speak and we have to fight for our survival and existence. हानि गुस्सा बोलने से नहीं होगा. हमको एक दूसरे से कम लड़ना है, क्योंकि जब हम लोग लड़ते हैं तो हंसता कोई और. मैं ये सीख गया हूं, इसके लिए आई डोंट वांट टू फाइट. आई वांट टू स्प्रेड लव एंड आई वांट टू गिव समथिंग टू माय पीपल. And my aim in life is no longer to be a political leader. मैं अपनी मां को एक बात बोल रहा था परसों. मां, पैसा दादा से आया, महल बाप ने दिया, आपने हमको खाना दिया, सर के ऊपर छत दिया, शिक्षा दिया, सब मिला है मुझे. लेकिन एक चीज जिंदगी में आपको खुद कमाना पड़ता है, वो है अच्छा नाम. वो बाप दादा से नहीं आता है. और मैं जानता हूं कि मेरा अच्छा नाम तब आएगा, मेरा अच्छा नाम तब आएगा जब एक गरीब तिप्रासा बोलेगा, हाँ बुबागरा ने कुछ तो दिया. ये आपको ऐसा नहीं मिलता है. इसके लिए आपको खुद काम करना पड़ता है. मेरा कर्म वो होता है. एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू समथिंग. और मैं आप सबसे आई आस्क यू फॉर योर कोऑपरेशन. आई आस्क यू ऑल फॉर योर कोऑपरेशन. एंड आई आस्क यू टू रिमेन यूनाइटेड. बिकॉज इफ यू आर नॉट यूनाइटेड,
जो मणिपुर में हुआ है, जो वायलेंस हुआ है, मैं ऐसा वायलेंस त्रिपुरा में नहीं देखा। जो सोसाइटी डिवाइड हुआ है रिलीजन के नाम में, कम्युनिटी के नाम में, जो भाई भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, रीजन क्या था? रीजन तो सब भूल गए, लेकिन आज एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। आई डोंट वांट दैट टू हैपन इन माय स्टेट ऑफ Tripura. I appeal to all of you once again, and I request the Tripura Academicians Forum. You have done a wonderful job, and next time आप फिर से बुलाएंगे, मैं जरूर आऊंगा। 125তম সংবিধান সংশোধন 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা বিশেষ করে যারা ইদানিংকালে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে তাদের দাবি দেওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই। এটা আপনাদের দোষ না, আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি, একদম কারেক্ট, আমরা সমর্থন করি। আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি। কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত, সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই। এখানে আর্টিকেল 280 কথা বলা হয়েছে। 280 কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে। আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280টা যদি আমরা বলি, অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন, আমি ছোট্ট একটা জায়গা করছি, the president shall within 2 years from the commencement of this constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the president consider necessary by order of constituted finance commission which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the president. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the commission and the manner in which they shall be selected. 3, it shall be the duty of the commission to make recommendation to the president as to the distribution between the union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B, the principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে, এখানে সিএ দিয়ে বলছে যে এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state, মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে। রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ড গুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না। কাজেই কংগ্রেস দল কি বলছে, কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে। তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে। আর কি আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন, আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কারভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভ্যাগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে हमको, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না। কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে, provided grants from the union to certain states, provided there shall be paid out of the consolidated fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting
the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas daring to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের তৃতীয় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে, মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি আর্টিকেল 371? Article 370 হচ্ছে to protect the rights and interests of the indigenous people of Tripura. তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 এ বিথি এফ জি এইচ আই জে অব্দি আছে। আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি, এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে? এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি? দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে, বিশেষ করে মথাকে, আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট, এই দাবি দেওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে। আমি অনুরোধ করব মথাকে, মথার সুপ্রিমোকে, যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি, এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে, আজও জানায়। আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে। তাই তো এই পরিবারকে, রাজাকে এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা বড় মানিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে। আমাদের ভালোবাসা শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল আজও তা অটুট রয়েছে। আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি। এই মঞ্চ থেকে অ্যাপিল করব, এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি অ্যাপিল করতে চাই, যথেষ্ট হয়েছে। মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে, আসল নেতৃত্ব দিন। আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো, কথা দিয়ে যাচ্ছি। সভাপতির দায়িত্ব নিন, দলকে চালান সুন্দরভাবে। দু হাত তুলে আপনার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি। নন পলিটিক্স নন अर्गानाइजेशन बिसिं फैखायो जिनि जों बुबां रावबाय थांजागोन नरकनो जागा आसुग्रिनि माबागै नरकनो बेलाय बेलाय हामबाय कारण नरकनो बिसिं फै जत किसु खाइमाल पलिटिक्स बिसिं जत किसु खाइमाया नरक सिंनो थांजा जागा आसुग्रिखा थासिं जिनि प्रतिबाबुजि थागा बुनि प्रसंग सानि टिफिन बयठकखौनो होनो चा बयठकखौनो होनो मानसिनि प्रसंग जों चा लोंग्राखौनो जों बाङै बयठकखौनो होननानै जों आसलयै बक्सलायमोन जोंनि दावहानो बुदैखाबो जोंनि आबौबैमोन
Sini dofa tangi aku gui maya to. Buni dofa aku gui tangga sini dofa kora kasai to. Jeng norong ni bisung dike. Norong ka sini. Dofa ni. Contoh ni sai kusuk sadawan norok kaza. Contoh ni sai rimzat no. Jeng minister malo kentu. Jeng contoh jenis sia. Norok jumlah kaya ini. Sini dofa tahu kena nangai. Sini dofa betina aku kena nangai. Norok jumlah kaya ini. Jeng contoh jaga sia pun mana. Kentu norok sini dofa ni. Belai na kumali jaga norok kasut sa. Belai na kumali jaga kasut sa. Bunyi dofa oleh aku khamsa. Sini dofa rok sumber kasai to. Sumtabu Ministry to Rehuti Babu to Dindio Norok Haiti Sasson Division Sini to Hannibal Tuma Pena Norok Haiti Sumai Malay Pudi Sumai Asu Haiti Sumai Logito Sini to Hani Logito Sum Tanza Kaye Bumagarani Ya Bisinti Kaye Sumno Batumbola Tanza Bumagarani Tanza Bumagarani Watching Boto Pano Tabago Nayo Cuma aku juga layu, so tanpa kesalahan kami cinta pernah aku gunakan. Cinta apa punya bahasa aku gini yang kau tahu. Jeng saya nak cengluku, hasil bahasa jeng tahu, jeng politik saya nak jeng tahu. Cinta pernah, masanya, mania, nokru, tikru, hukru. Tapi betul, bukan bukti kerja sih. Tapi betul, jeng norok ni bisnis dicatat norok semua saja ini. Norok semua kali ini, jadi tu kali bagi norok sama tangan. Semua sama tangan norok sama tangan. Tinang ni cara norok, aku sini darah oleh pun itu norok. Baru tinang kesamu. Norok sini tinang ni berbisa. Norok sini agami ini berbisa. Sini tempat aku, bisaskah sini cara norok. Ali bersani. Bersabut ini bagus saya sahaja bisinggo. Hanya dia tangi toh. Orang pada bahagia masalah ini. Belai saya di tangi toh. Tuan forma hai di mana sini cerita single cerita. Mula sih makas mana. Mula semua agak mana. Ya orang mana jangan sama matanya. Sini cerita sini bersabut dia. Sini next generation je taham mata mana mulai mau isu di sana tu. Musim kan cara drugs addicted tu. Celana ni logi beri pasar apa soal orang tahu. Efek baik kau boleh tahu macam. Antum tahu mana celah pasar sini se drugs nala me. Kendo mana logi beri pasar mana itu. Mana se makas tu ni. Norang ni bising tikri. Norok, Haidi, cuma saya sendiri, sini dah pernah bagi cinta mengenai nama, iskul tam mengenai nama, bawa kolej tam mengenai nama, bawa profesor, dua bosor ini aku itu transfer jaka, bawa profesor yang bilunya transfer jaka, mau semua malah Haidi, cuma tu solis mengenai, orang yang dua bosor, punishment di sana tu. So saya mau punishment jatuh, semua orang lain, semua orang bagi, zat kaya saya cinta pada bagi, sudah norok, semua ini bela-bela orang tanya hamil lima bulan, ini kurang kira punya kaya semua harus main tiga asuhan malah norok bising dia semua aku beri kah, kau semua susu beri kah, kau bela-bela orang hamil, terus sini mahal orang sini tahu pada bagi. Bila saya kaya pun apa, jadi apa ni bagi, boleh, saya kaya orang yang semua, cuma orang sini apa ni bagi, cuma kaya ni bagi, bawa singkai jadi yang orang lakukan, bahasa yang orang singkai payah mana, dosa yang singkai dia payah dia, singkai dia bawa cuma tanjang kaya, cuma dia mau usul nangla, apa yang bagi orang boleh sampai, kalau mohon macam asuri, kasih tebel asuri bagi. Jompo sampai agami dia cini pesawat ini orang bagi, cini cara cara orang bagi,
जों आरो फरायसा जानाय दंखायो सार दिनै स्कलारशिपफोराव बायनो साननाय यहाँ सभा सिखायनाय आरो स्कलारशिपनिफ्राय सभा खायना नांबा दा गुबुननिफ्राय सभा खायो स्कलारशिपनिफ्राय सभा खायना नांगा आं जयनि साखा आरो सभा खायनाय खालि खायो दाबो खायो दाबो खायो स्कलारशिपनिफ्राय सभा खायना नांगावला स्कलारशिप अलरेडि प्रसेसिं दङ एक सुपारफ्लासनि दाबो स्कलारशिप माया आरो सुपार सावो सा सभा खायना स्कलारशिपनिफ्राय कोनो सभा खायना नांगौ होमबा जों दाननिफ्राय आसु दङसा दाननिफ्राय आसु दङ जों जागा कायसा स्टुडेन्ट आनि बसाबोतनि बसानि समान दंना बसाव सार स्कलारशिपनि सभा सिखायसन होनो आसा सभाता होना खायनाबा सभाताय गुबुननिफ्राय सभा खायो जाता खाया नांगौ सभा खायनायसो কিন্তু স্কলারশিপनि बागै रक्त सभा खायना नांगा ननि जे स्टुडेन्टनि बागै जे कुनो नरमुखरा हस्टेल दङ उमागाथं बरजुं जम्पुं ताबारजलां सारा त्रिपुरा राज्य कुनो मन्थ्रिया सानियाखौ आं प्रथम थांनाय खिथायनावसो थांनाय सोदैमानावसो थांनाय ठीक जाथाव ठीक जाथाव नै अनेक जागा बुरि क्लास 11 12 पढ़िबानि जागा दरा घुरे बहाय बाव जागा खिथायनाव थांमाना बाहाय सोदैनाव थांमाना 12 पढ़िखौ पुलिसिक लां थांगो 1 2 पढ़िखौ बायसा दरा घुरिफोराव बथाङै मानो खुइ थाङो मानो 11 12 पढ़नाय बाहाय थाइमाना आं लगे लगे जेकुनो हस्टेल खामानि लगे लगे आं पुरानि एक्सन खायो अनारि साप्ता कायसा एक मास बिसिङाव खाय माने लायनो खायबो हरदिबो मन्त्रि हागे थानाय बुझायमोन नै होनो आनि पिजि दुइजनत लाङै आंनि जे स्टुडेन्ट जालाङै उमाकान्त बरजुराव थांबा नायनानै भागो कारण টিএসআর ভাই গাড়ি বাইখানে বা মিনিস্টার ফাইনালে সেমানে বসে কামড়ে এলাকায় বিজিরং আসু দিন থাকো তারপরে আমি নিজে পাইছা উৎপত্তি চালু হয়ে আমি থাকলে হয় নবা 10টা 11টা থাকবো চেক ফেলে পড়ে আমি তো মানে প্রতিখাই ফরক খসাইতো বড় আগুন ঘুমিয়া চিনি তো ফরক খসাইতো না পুলি তো আগুন কি থাকতো চিনি তো তালে আগুন ঘুমিয়া কোন নাই জানি ভাবছি আমরা বলেন নরগ্ন যারা তিনি প্রফেসর চিনি বসাপতি রং নিজিনি বসাপতি হাই गयै আগামী দিননি বড় जों गाहाम थायो बर'नि जे पढ़ाशुना खालामनाय तेव गाहाम थायो चिनि दरफानो बर' तेव मोखां मोजां थायो बेनो बागै नरनि बिसिं देखायो नर सरकारनो मासुबना चिनि दरफानो मासुबना जोंनोबो मासुबना ते आं बिसि गसाग्ला बुबुरानो बेले बेले हामबायलो दिनै उदां आं सागावना एसि रुम खालायदि जों 3 जन एमपि दङ आं इस्टनि आरो वेस्टनि दङ आरो जों दङ राज्यसभा 10 लाख 12 आं रिहायके 30 लाख मानो एमबीबी कलेज যদি जों आरो रिहायके प्रपोजाल पाठक दि सिनि डिपार्टमेन्ट दङ हायर एजुकेशन डिपार्टमेन्ट आरो दङ सिनि अफिसार तो all कलेज दङ जों आं 1995 आव आं कलेजाव फैयो एमबीबी कलेजाव ताबो बोसोर बारो आं दामोदर रखा बेसो ताता मावदों जों साफ्रोमनो একজন বসন্ত ত্রিপুরা আন এক বছর পরে সে সিরি লাইন কারণ ত্রিপুরা দেওয়ার একটা টান দङ আবো ন্যাচারালি जों 19টা দফার বিসিবো যেমন টান আবো হাই না হাই জমা দেয় এটা কিসে টান দङ আমার এই ত্রিপুরা রুতুক সরকার আমি বন্ধু বান্ধব কিন্তু বেশিরভাগ অন্য দোকানে না কিন্তু হঠাৎ মালাই থাকা আর ঢুকো ত্রিপুরাতে মানে এবিবি কলেজে আসলে রুতুক ভাইয়া और एक शासन सालायते सिनानी आगे जरा सनाइराम और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नहीं दे स्टूडेंट से रुक मैया एतो को हाइरो आ जरो से और जगह सब पाएगा तो कम बड़ जेटा चिनी ये किंतु राजनीति से बेसी थयो अपनति आंके चिंता थेबे जगह नर बाय अवश्य शेयर करन नांगो
जे स्क्रीन नोट जों बिसि आन्दोलन खालायो जों आबोनि डेभेलपमेन्टनि बागै जों ताबो लामा फुलुमान आबो बिसि वानसगारि दरकार फार्म दरकार इनफ्रास्ट्राक्चार दरकार आमर बागै और जे लाइब्रेरी दङ एडिसिओ आंगर आसगै माने 6 বছর आंगर सेमिनार खाइजा वर्कशॉप खाइजा गोबां अनुष्ठान खाइजा गामानो आइनो दङै पार्टीनि नियमो दङै এবং আনি দফানি বাগে যেটা সামনে দরকার আগামো সাও আমার সামনে আগে একটা কম সানা মুচুঙ্গো जों যদি যে জায়গাও দङ আ জায়গাও চিনি দায়িত্ব ন जों যদি ঠিক जों পালন খাইকে চিনি সমাজ চিনি সোসাইটি চিনি দফা কক বরং রমই যত ডেভেলপমেন্ট চিনি না और চিনি বলতো শ্রী একদিকে অরণি আদম এলডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি বহুত ওয়াংশকনো এডিসি নি ডেভেলপমেন্ট নি বাগৈ যেটা আং ওয়াংশকমানি আং জাস্ট 2 মিনিট জরানো আং পারিছে বসানাय কম আং সাইবনো जों जे अरो जों सावसि अरो एडिसि जों माइया बा इये आनि जेटा बुजिमानि So main jadi fokus kira nago, abu ka amendment to nago no, jeta se maya onek sawai nangai jora nangai, abu ni uklap khari hui, jeta kabuk no se mani mano, abu hai demands, abu hai kok se res kira nago, Delhi baca kok sana nago, abu ni bagai, ani doli taraf থেকে আমি যখন একটা দল নি আমি সভাপতি তম্বর রাজ্য আমরা 17টা পয়েন্ট पार्लियामेंटर ड्राफ्टिंग कमिटी स्टैंडिंग कमिटी जब तोड़ है क्या जों रिमानी दं एडिसिओ सिनि 3 टायर सिस्टम करुई और जरा पॉलिटिकल साइंस से आं साइमन बावदन तो पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी बुक है क्या जे सिनि एडिसी एडिओ 3 टायर सिस्टम करुई जेका पंचायत सिनि भारतवर्ष विभिन्न जगह दङ प्लेन एरिया दं फार्म सिनि और बड़ई अभाव তাহলে বাগে আ কারণে না বিসিনি পরে সারা কিছু করে ডাইরেক্ট সিটি খুমুলং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়ে গেছে নাই প্লেন এরিয়াও গ্রাম পঞ্চায়েত প্ল্যানিং খাইমানি পরে গ্রাম সংসদ দিনগই বল আমার পুইলা খেনা নাই বড় ড্রেন খেনা নাই স্কুল অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার খেনা নাই পুরো প্ল্যানিং খাই বড় অ্যাকশন প্ল্যান অফ দাওই বাজেট নি রাং তুমি ফেयो আবনো হাই না হাই ইমপ্লিমেন্টেশন খেয়ে অডিট হঙ্গো মনিটরিং হঙ্গো রাগ যে পাঠকো আবো যেমন অডিট হঙ্গো তেমন মনিটরিং তাহলে রাগ খরচা ঠিক হঙ্গো আম 100% হঙ্গো ইনি সেই যদিও থিনাই রাজীব গান্ধী 100 টাকা রহক আগে 85 টাকা সে 15 টাকা সে সব ফাইল 15 টাকা 85 টাকা কমাই পাইতো 100% কোনদিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু বিসিও আবায়ু তখন সিং সাব জোনাল লেভেল में एडीसीओ তাও কেন্দ্রীয় সরকার যেটা বাজেট দিও আমনখা প্ল্যানিং বেস সেকশন বড়গু তাও খেলে নং আগে প্রজেক্ট সাবমিট খেলে তারপরে সে নং রামানো আং এমপিলেট ফার্মানো বছর 5 কোটি টাকা 30 টা অ্যাসেম্বলি আনি আং 30 টা বিধানসভা আং ডাক লাই দিখাইকে 10 লাখ টাকা গাই আনতো কারণ রিলিজ হইয়ানো দুটো ইনস্ট্রুমেন্ট 5 কোটি ন 2.5 কোটি একটা রাং খরচা করে আর ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট লিখাই গেছে তারপরে আমরা রাখবো তাহলে কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন মা খাই নাই ফলো মা খাই নাই তো চিন্তা মুখা সিনি এডিসিও অমহাই কোনো সিটে সিস্টেম করি বাগে যত জায়গা রামনি সোর্স করেছি ফলে অবা আ জায়গা ন চিন্তাও মিলিয়ে जों যদি হামপ্রেনে উনকে ও জায়গা সম্মাতানায় আর যারা নর ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আর জায়গা বড় সুনা গাইড মাখে নাই नों राजानि कुसा राजांके बा खालाय दितानि तामा नङाबो चेंगरा थंबा नायक दि पाट ना बा अमिताभ बच्चननि पाट याकाति नि अमिताभ बच्चननि पाट आंखे परिश्रम साबो नि अमिताभ बच्चन पण गोबां मानु खासे समाजपति सुसंका ताव गुगरान सुसंका नि एम एन ऑब्जेक्ट तामा समाजपति गोबां मानि पापाय बरं रि कुन बरं तिब्राले न जत्रा आव के खालाय आंनि को what women ang train nagka ano mo na kaya pa no
মহারাজ কিশোর দেববর্মা ও তিনমানি নায়ক asik acting hanya kira jata Amitabh Bachchan mono paya askai lungo kamna burungo kidney fail ni sana burungo tang lang ni sana rungo joton sana rungo bo khain nayo khate kinwa kai Amitabh Bachchan bolai Tripura wo Bharatbosho nayak ni bisi political nayak ni digital Louis Babu Maharaj Bikram ni buku botabo lama hengkai je bororo je leader borong ni sacrifice jemon example TUJS 67 phayui 67 68 69 70 ba 71 72 ba je reserve sebaimani amni poroboti 16 mamani yaglo nu autonomous nu race muya tanai sakri sanai এবং রোমান হরপাই কক বরমা ফ্রেংনাই শিক্ষিদিল মারনাই আদে মন্ত্র আবনো আদা টাকা আদা তাবুই উর্ব পাটি মাথাঙ্কা আব তাবু নুজালিয়া এবং পরবর্তীও টিউজে কংগ্রেস বাই সরকার থাঙ্গই আব থুই থাঙ্কা যে স্পিরিট জাতীয়তাবাদীনি ওंखाय শিক্ষিল মারমা বাইনো Wansuka overbanyo jeng survival rimanan hei wansu mani wansu kenapa lel wansu ya pano lengdaka da sama da Drawda Danoden so ba Perinat Deborma so lengdaka lelaka ejo awni ulo kai tai pung peri malai dia haing teng kai TUJS no coalition no sebanyak bagai FTTF hayui Loli Debromani netrite এবং তাবু MLA ang bungkelia bini netrite yukono TUJS no khotom khlaja kobagma TUJS ni chairman no bathar bacha এবং TUJS inkai no dongsimalia hai khaja hai khai 93 wongkai CPM taisa back power khaja gap awni wongkai no FTTF Tiger NLFT nglaika nglayu একটা চিনি বিসিঙ্গ তামসি কামু সাজনি সিনুল সেকাকা যে থাंनाय তথাকথিত যে বলং থানায় খাগলানি সাজলানো সেগি সপ্রাকা কাজাংমানি লামা কাফি সপ্রাকা এই যে বুথালাইনানি যে টেন্ডেন্সি ও দসর বাবুনে আমালি আবনো রিগিতুই ফায়ু जों ताबो अराय बरैनो कोनो दिसाखरि दिनि ताबो लिडारशिप दं बिसिंगो जंगनि बिसिंगो ताउ जरा करि आबनो तामांकाय एकमात्र जे लिडार टेक्न खायनाय ताउ एन ऑब्जेक्ट आबा आंगागि को साथाव जे जातनो मुथांना हंकाय जिनि कायसनो लामा स्टेट फुड आ जागा थांता खायनाय जतो लिडार ताउ तो सिदाम बाबु अंखरका तामसिकमु दिनेश बाबु अंखरका चंदन बाबु अंखरका ba ang to angkor jang no ka ama hai kai je leadership lo taw khabak sa ku kai tai weisa 60 ni disa 60 lama TUJS lama no tai weisa rikhari himlainani abo sibite taw tin tani an tani lok hai kai se socially politically there's gap tongmani public lo neta ro abo jeng hami thanai taka hamia karon taw dolsa ক্ষমতানি মুহ তোমা বিজেপি নীতি প্রসারক তোমা মথা নীতি প্রসারক তোমা IPF নীতি প্রসারক ক্ষমতানি মুহ ক্লাই দংজা কর এবং পাবলিক ন যতন দুসিয়া পাবলিক গব তাবু ক্ষমতানি মুহ দং বুবু পাবলিক যারা IPF tingui chairman tamo ngi tongnai ro যত de tamjemu BNC chairman ba kebangba bolok level man tongnai borong no ran mane rango lup phunugui state food ni bumung no ngol khai taw tolle ngai thik taw chini ko maharata ni group bompi ko ekta golden opportunity যেটা তেইশ কোনো বেটা লরি মangla খামু যে তুমুং প্রদু দেববর্মন তুমুং
ang statehood ba tam secretary Tripura Land jasa ang compromise kaya ang kuritan seat batanai tai 42 টা total tu saya ini bertemu amat 3 wan kui ragi jong khai jeng একটা kaisa game jeng thui mangkham tau kenau sang hat sarang ka aun bai ang khai wan tu ko jeng socially politically je gap যত দিন দায়ী সমাজপতির নিবদ্ধই সমাজপতি সুসংকা তাও গুগরান সুসংকা নিনি এম এন অবজেক্ট তাম সমাজপতি গোबां মাহনি ফাফায়ু বরং রিংটু বর সুসংকা নিনি পরবর্তী স্টেপ তাম এই ইলেকশন নিনি তাম তাম এম এন অবজেক্ট সুসংকা বা ববাই তংলাই লিডার তাও দাবি জয় হিন্দি বা জগদীশ বাবু হিন্দি চিত্ত বাবু হিন্দি tahu mebat babu ni dia tanai rok radan sunka nung to teisho constituency wise the competition kaya na mini BJP by ni M and object na hanung le greater Tripura Land ni singlai kok da salai boro ngo candidate chatak kaya khalai dia tahu tini mas ko dine de bormani ajibon raja baitong khabo ang sidang babu ni kok khalia bo kai kuasa iem ka onek ka cintine jeng bai agin tiase khainai bani tam nung bonom mulai khaika bolo kai bo sit maya bisi bo TSB khai okay tau chini de maharaja morang bo ki ku buja soi lama o himija boro rongno bicar khai ago oma hai online claim to galis ya au punishment man nung angri apa no nung serai apa no kusuko tonglai bos serai nai no nung jora tahu masau anu nung thokok langka itu kali kan nung itu bai tam sih kamu IPF ti rok bai tlangai nung anu kabel ya patari ka thanta ngai bota bo polisi ti anu BJP ko hote tam sih kamu no IPF ti itu kikau trainer ni amentil ti ulo kai bo ang khaja ka atai sai ko ang kok thai ano kok thai sa thalia subu sunglia prayang so pasek boro khaja ne yang ni motha ha bebe ni bo ano respond lia ja atai sai ko an telephone buya lia plus bo IPF ti ro ko che atu kok thali tu ai ro ple ngau bai keng nai sotik nam jung tek ma ang ready tahu sawak kok kotor saya I am ready ang dedication kanya ni ready ang ebong je tau sao ready to pari thui bai ya siwo thui bai suyui silena I am ready for the sacrifice the people of Tripura pari reading like tag like public tag khai ni na chairman ni na ko ni basic chairman ni rang abrong nung tag khai ta khayam lai kita BJP bahin lain BJP খাইনে রকম ঝাড়খণ্ড রাজ্য না খাবলে ছত্তিশগড় না খাবলে উত্তরাঞ্চল না খাবলে তাই লাদাং না বড় খাবলে নংখাই বুকতি BJP খাই ওর Tripura Land সানা গিয়া লাই ককসাদি গণনা নামদা চিনি দফা সাতা আংখাই ও বারবার তো আবো আশঙ্কায়া মানে অমা হাইতমখাই जों সাতা ওরা 0 point ni thanai tabo je record company je horizontal onkormani bamotia hoite to entire to angle tin boro kai daily kau tam na phai sidin nawo permanent resident nawo ration card nawo aadhar card nawo bank khayo ebong bangladesh tonglai nungbo tabo bongyoro ration card ebong bong butali kun kata bahai kai nung pan bai mano bai kai nung thenani kaisa lama step edisi ebong ang wan sugo state hulo kasna bagai high Delhi level yak rekha Tripura kunino Tripura tanga alo rajyo dia ni tuma kuni IPF ini pro tuma tau mothari pro birat yak rekha je heno teno prokare nongni alada rajyo dabi no kakhluide nai dekhata
success. Kamu sekarang kau makan. Positif no respon no kale nini engkau le tamu le nung bon kanya nang ning sama ni. Anak skui musuh buat macam. Positif se respon ke bukan bi positif. Kita tipu le. Tuko 125 amendment TTC cannot able to survive the people of Tripura. Maya ang tabu ani thui bai sirina Maya jeng survive kini. Ek matro lama survive kini. Di state ko. Angka tabuk kejar mazar social media rodo de ko kasai tomani. Edisi no supaya ni. Edisi nangya Tripura edisi supaya nangnai ni ama haike kebang ma 1% bisingo je social media rago phai sai tomani apole ni bo hai kyo ni bo hai wan tumna Jeng sebaiknya ni musuh ni apa no? Borok heno deno borok kare sebaik naik. Bukti sebaiknya kamu sini atai sta konstitusi tu. Dontu de kota a konstitusi abu terus fungsional. Nini nutun badar malpa fungsional. Bicandro mono fungsional. Unko ni sa mono ni yang sa mono ro je tabu sa mono teman tamu itu kopona pailengta tak kisah kancun pu mas mara ayam ti habib nono tertentu sebaik ini. Nung mana mukturi tangi kasih mana hai imam korma hai tanah salta. Awak hai kebor sebaiknya. Khusus unde sabdan unde abang kau borong maya rogo habis tunggu. Bukan cekan naboi kau borong maya rogo habis tunggu. Abang ini estin puta borong naik tunggu. Mostly orang tu movement tu kiri. Orang sahabat kai movement tu kai. Je kau borong sanai ro. Borong movement kai. Borong kurbo kau layo. Je kurbo kau layo. Tak ini kita itu kai. Oma hai umi tu. Enggak omo jepru ang barban sabu jepru omo jotton kotor iklan febru kai wah huli kam lai nei bekas lebih kam lai oh dopa ni neng omilo jepru omo kanai neng robi bukan lai ang bukan lai ani pusa bukti pusu bora itu kam lai dopa kamakato din kai nai sijakai joratung tabu nung je joratung polisi mana kebang ma salai tombo kan bising pe ma bahara bising di bising pe সমুদ্র ni bising সমুদ্র kotor parengai tirukungo thangi sogeika ipramo thane je timan abo hake kabang ma kok salai tongmani tirukungana o sogeika mane tirukungana soge tamono tlangi thangi tirukungana sogeika tamono sanani bagai boro thangi tirukungana sogeika tamono bujirna nailo borokno tangi apono srai ke public news kan tu bujagi am bon ke Amitabh Bachchan ni selai laijak Maharaj Pradut Kishore Deborma bo unko se jinmani nayok unke se takmu bo asik acting khanya kereng jeta Amitabh Bachchan mono paya bono khai unko se tlana nangmani askai nung bo kamna borungo kidney fail ni sana borungo tang lang ni ko sana rungo joton sana rungo bo khai nayok engkai ce sinua engkai Amitabh Bachchan bolai thang kamu ang sau bolai thang kamu Amitabh Bachchan bono pai gila kamu ta khai Amitabh Bachchan ni se lajak ko Tripura bo Bharatbosho nayok ni bising political nayok bising ti tau Kudut Babu Maharaj Bir Bikram ni busu botabo bo hai kereng ebong sini puma bodol buri bodol go Aw, bolto beri roba. Kab lai jauh, ungkul lai jauh kentu. Salsa, nini sadla ni busa, nini sadla ni busa. Tai lai cek kemapur kai, neng tamu nai, neng ruda kai mana? Ungko pani sagoro busa suru bisu di no mama kan. Kab lai no. Kebal baru tiga lai jauh. Abono rok kak lai nya, kai kan lama kai alada rajo kai kumtong.
kum tongkai jotono tong thor maki dinai no nung 5,000 বর্গ মাইল ফান্দি 3,000 বর্গ মাইল ফান্দি তারপর তাম থেকে পডিচেরি ক গুয়া বুই বড় থর মাকিল তানি বাগৈ বিন থানি হুম দङ ong হুম यागोना ना बागै से स्टेट थानो अब से बुजिले याति बरो ताम बांगानी किन हान ताम बांगानी तामखाय तामखा इंटरलोकेटर रंगकम constitutional solution. What kind of constitutional solution? Reply ready. Jara tabu bathroom bari jongle no. Paruni duiti direct sadi. Tang ngabo khari thang bayang go. Tang ini ai khari thang. Kinar khari thang nang biang thang nang khare. Constitution solution noi nang sai me da direct. Alada rajya ba kira tertib olen. Duiti ndara nango jeng sadi. Omit sana salida mudin sani jeng paimang sabjat prithibiyo ni kemai thangai boro thangai museum morse tengkrainai omo rangkhal obo koloi obo jamatia obo nuatia obo diang obo kaibeng obo goodbye ni sing sabta punung jangai agartala ni museum aro nasing tonglai tini CPM no ma sabta CPM bising sabne tamsa চিকন সা রাজ্য বাইকে বাংনাই ও সিপিএম নো বসিং ও চিকন সা রাজ্য লক্ষ লক্ষ বড় হাত তো ফাইকাই নং সালতা প্রতিবাদ খাইয়া নং যত সিপিএম লিডার ত্রিপুরাসা সিপিএম লিডার ডিএমপি র খাইয়া খানাকাছে খানায়াকো নং রাদানো সাজাতা দা নং সেজাতে নি সেজাতাই নং সাসাকা আসে লক্ষ লক্ষ বড় ফাই দংনি অবলে তাই চালিয়া bangna hangkai jeng bangna manokai tanggal sikon sarai jeng bangai ai tahu tu irukum kinaro di pramot ni diman aku nunggu bah kenu tirukum kinaro mane to a diman tirukum kinaro mane to salia এবং bini mentality bo baca ano sabda thamone tiprano Bangani riya ni sabuang, tiga bu, anak tasingon pungkul, tutan naik tega datang dan ini itu, Kipranos bagian, ebong bin bayi, progabo saka, Kipranos bagian. Ini mentality, you are not now kingdom of Tripura, you are the proga of Tripura, democracy neng hai saka, neng abu tuan putih, ini halia, ini korupsi ni Tripura ni halia. Tahu orang ini rajdondo, mandondo, jotono gong jago. Tahu kena dihindak tinggal. Pasta seat saja, appointment ni. Ekta seat langgai, tay baki, cahaya urut langgu. General, tay seat langgai, general. ST pasta u dua, ekta pak lagi hamle, abu kaya. Dosta seat tunggu, artang kai, puile ekta langgai. General, tay seat general ekta langgai, tay seat general ekta. এক লগে 10টা লাগাই একটা ফল কুটাক লাই নাই আম তিকে খাইমাং তিনি কুটানো বাইনো নির্মূল খাই কি কথাবো তোমার সিপিএম নামালো তোমার তাবু বিজেপি নামালো বাহাইকে ইয়ংনাই মস সাদি जों তো তাবু বয়স টঙ্কা থিনানি বা কক তাই হয়তো 20 টঙ্কা আবু নুলে নরংনি চিনি জেনারেশন তাম নাই চিন্তা খাইদি বাথরুম তাবাদি এবং এই ফুলাইনানি টংলাইনানি অবকাইসার kono tendensi no yakar di, ang bumugara mo onur kayo, ebong sekango IPFT purbo ongka, pula cito TSP klaimani, Esrayo bin dol buzaka IPFT robai, ebong anggo prajibat kacini, lepungawo buzaka, andol masa tu tiga, boden babu, buzang tiga, ciki zakajeliya, ebong probil koloni yakung baca, pulaiman tendensi batlai di, tuma IPFT, tuma motha. Kita kan uskan ini bulat pulai nama apa tak kaji, awak kesin nai, etik, ko tiger bungai siapa? Unko bungka, tam di puno. NLFT, nu kapai omo hake, abono tapok di, nung borong ni, angko ayah wajah ni sawo nung, borong ni, oko ni sindul nung sekaka,
Buma kahamni mukti kiklaika bufa kahamni kakla dunung lokha kolai mati kaya gai thaimani nongo mahabia nang khaikya tapo biabo kaitho ishor thalta bisa khainai punishment nang mannai ang sraya nono ishor khoman khai kenu nini je poti polo nang yogla mannai ishor nono khoma khai jung khaiman to ang suribo ishor bono khoma khai anda nang ayo waisa ang tam nai waisa kaba